Okay, si paminaw na ka, aron malingisigan ka. I'm so sorry. Ayan, nakamute pati ako. So all this while I was playing my music, it was on mute. All right. Always fail. I was actually waiting for Penelope because she's supposed to be singing with me tonight. Ayan. But I would like to say hello to everyone here. Plutarch Mulunlabe, hello. Phil John TV, Justin Boy, hi, Vid TV. Ayan. Hello, Dai, Jocelyn Cardos. Come on, join me here. Phil yan. Ubani ko diri, Dai. My, not so feeling good. So, I need to do some music kanang therapy. Ayan. So, how is the coffee, Plutarch? Kulbaan man ko eh. It's like my first time going live. Ayan. Please make me feel at ease. Yeah, I don't feel so comfortable tonight. And why? I don't know why. You say goodbye. Langga, if you guys want to join me here, you guys can join me here. I did sang a song earlier on my Facebook profile, pero they blocked it. Kasi daw pangit daw ng boses ko. Ayan. Bani ko diri doy, Phil John. Dito daw ako magbabasa sa I'm supposed to be reading here, so I can actually watch your comments like real time. And daghang salamat. If you're new to my channel, don't forget to like and subscribe. Ayan. Pinadala na ko ni Vons ng coffee from Finland. Oh, mahilig din pala siya ng coffee. Ayun no.
Ang dami kong kape dito. Ayan. Kaya din siguro hindi ako makatulog kasi I had some thermo roast coffee kanina. Yeah. I think that my lights are so bright. No. Kasi I'm supposed to work on a project but wala akong inspiration. I need inspiration to do the project. So in order to do that, I need to feel at ease. Dami pressure, dami project eh. Let's do this song na hindi na i-post sa Facebook kanina. Guys, if you know the song, come on, sing with me. Bani ko dirili. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Sige, later ha. Samahan mo ako dito, Len. You remember when this is blown over, when everything's over the way. When I grow older, I will be back at your side to remind you how I still love you. Grabe, oy. Zoom na zoom yung camera. Libre po mag-request if you guys want mellow song or fast or rock, you know, we can do that. Charing. Meron tayong mga guest. Apo ni Basyang Kuala. Hurry back, bring it back home to me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Okay, bago siya mag-ads, ayan. Alright, so usap muna tayo mga bay. Okay, what do you guys feel like listening to tonight if you're in the US? Okay. Ana. Hello, kumusta? Kumusta naman kayo Big dyan? news. Ala. In the next 60 seconds, Nag-play I'm going to show talaga you the siya. fastest way to become a millionaire. Oh, really? Right now, Ayan. So, langga, Jocelyn Cardo, samahan mo ako mamaya. Philjan TV, thank you so much sa pagdaan. You know, I miss you. China by Tori Amos. China. Hindi ko alam eh. Microphone ko lang made in China.
Axel Rose, can I do you a song? Or do you want to join me here? Join me here. I just want to chill. You know, I got all my stuff ready over here for my editing stuff, but I just want to relax a little bit, and I hope na I can stay up all night. So maybe while I'm thinking about a concept for a content for a client, so maybe I'll do some songs. Ganun. Dapat kasi my daughter's supposed to be here because she's going to sing with me. But there's this. Ay, yeah. Gipractice na mo na ni Penpen. Pinractice namin ni Penpen yan. Kanina. Dapat kasi kami dalawa kakanta niyan. Pero masakit na yung ulo niya. Hold on lang, hanapin ko lang. Always remember us this way. Yan. Doon ko siya i-play sa tab kasi I can manipulate the audio. Okay. Ayan na, tinatawag ka ni Plutarch Molonlabe, tinatawag ka ni, Axel Rose, ano ba yan? Ibang klase to, bay. Ayan. Alright, let's do Always Remember Us This Way by Lady Gaga. That Arizona sky burning in your eyes. You looked at me and babe, I wanna catch on that fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, always trying to ride. We don't know how to rhyme, but and we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Woo, 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 woo. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way.
Ayan. Hoy, thank you, Madam Bodin family. Daghang salamat sa imong pa-sticker dyan. Samahan mo naman ako dito. Kasi niya ako eh. Dito sila eh. You know, niya ako. Nancy's my cousin and she's in Malaysia. I asked her if she could like join me tonight. Ayan. Nancy, can you join me here? Axel Rose, would you like to join me here? Plutarch, come on, since you guys can't sleep. You know, it's my first time that I'm gonna have like special guest. Ayan. Let me drop my link, all right? So you guys can join me over here. Dali lang. You know, let's just jam. Hoy, yung mga yung mga ibang nag-English ko ba kay, to sila ba, di sila kaya intindi masyado ng tag-Bisaya. Oh my goodness, ayan. Sige, guys, join me here. Sige na. Woo! May pa-ads ako. Amor, bani ko dire, Amor. You can't sing, but it's okay. I mean, we could just, maybe we could talk. Oo, naa Sarawak. Day, uban ni ko diri day Nancy na akong gababa kog bahay. Yeah. Dali day kay close up kay akong naong. Hala, pula na akong naong. Dali lang ha. Sandali lang. Mag-play lang ko ng music. Anuin ko lang yung yung meron lang akong kukunin. Nancy, ubani ko diri. Nancy. Sandali lang ha, sandali lang. Okay. Ko lang yung yung charge ko lang yung kuan ko, yung isa kong cellphone. Dali lang, bye. Stream live and on. Hala, nasaan na yung pilay ko kanina? What is that profile pic of yours? Oh yeah, I didn't notice that. Yes, the Bodin family. Kanang monetize nako, bongga-bongga. Salamat sa inyong mga langga. Ana. Murag you know what, kaning Facebook, kaning YouTube, nakakataba talaga siya, no? Parang feeling ko parang ang bilog na mukha ko ba? Kaya parang ko, nadjajahe ako tapos yung camera ko pa, na lobat pa yung yung camera ko na isa. Dali Gusto ko parang mag-rock tonight, pero na lang ha. Magpalit lang ako ng outfit kay init kayo. It's too hot. Let me put up my Lady Gaga attire. Lady Gaga attire talaga. All right. Let me leave you guys with the music. I'll be right back like Wala pa kuligot eh. wala pa kang dugo. Daghang salamat sa inyong katakla. Ayan, Day, Mary at sa kuha number. Wala, pwede go. Hindi yung number asa, Day. Sandali lang,
lang po ha, sandali lang. Day, ilingaw-lingawan sila day. Hagwaan sila day kayo, day. Ulit lang. Ay, mag-istorya ka na mag-English ka. Hello sila da. Mag-English ka dyan. Kahit ko na sila, mga English na sila ka na si Justin Boy. Oh, English na si Justin Boy. Ano ba ka na? Wala ko, hindi ko. Bye. Hello. Oh, morning. Kadit lang mga love. Sandali lang po. I'm so sorry. Hi. Share. Parang ayaw na mag-connect na ano ko. Sorry, sasabi. Asan yung sasabi? Ayan, I'm so sorry. Yan. Ayan Wow, ano ba? Ayan, naka Lady Gaga costume na ako mga bay. Kasi naayos ko yung camera ko, ayaw na talaga siya mag-connect. Isoli ko na tong yung camera ko. Ano na ni Bay. Ayan, so let's do the, day? Oh, Cherry Ann, hello. Takla host. Asa, hinay man eh. Ako ni Genty. Ako ni Hinay kayo. Hinay kayo? Asa, hinay man eh. Ayan, that's my cousin po. She sings also. So, Day, pwede ka mo kanta para na mo, Hinay Day? kayo. Hinay? Suka ay diri ba? Hinay na ito. Really? Parang nag-echo yung imuhang mic, Day. Nag-echo yung Hinay na mic. ito. Pag-leave daw, Day, balik. Ha? Leave then balik. Ayan. Design One TV. Hello po, Miss Inday Mary. 5 p.m. Oh, hello, Day. Samahan Ayan. mo, Day. Ayan, si Desert Moon Banjola. Morning diha, ma'am. Gabi na dit. Oh, morning na pala. What time is it? It's almost morning here. Na-zoom in naman akong dagway, oy. Hello, good morning. Naging akong dagway. Okay, so that was my cousin from Malaysia. Ayan. So, let's just do another song. Cherry Ann, Day. Ubani ko, Day. Ubani ko diri, Day. Ano, Day? Yaam Tamil. Okay. Kuyawan ko. Ikulbaan ko. Langga, pagkanta langga. Taklain ninyo si si Nancy G. Ayan, Nancy G is my first cousin and she is in Malaysia. Hinay man. Oh, hindi ba? Maybe because yan. Okay ba? Kana. Agay. Hinay man. Grabe ni mo ikoy. Ato na yan. Wala na.
Axel Rose, I'm sorry. Magbabay na si Axel Rose. Agay. Grabe, mo ikaw eh. Ato na yan. Wala na. Axel Rose, I'm sorry. Magbabay na si Axel Rose. Agay. Iko kahit Imuhang- ako naman nagipaw. Imuhang ko an imong cam and mic na anay echo cancellation. I-check na imong echo cancellation. Ato na yan. Wala na. Yeah. Axel Rose, I'm sorry. Magbabay na si Axel Yeah. Rose. Agay. Palungan Iko palungan kahit na ako naman nagipaw. palungan na mo sa Imuhang katap. ko ang imong cam and mic na anay echo cancellation. I-check na imong echo cancellation. Ako nagipaw ang iko. Mana? Dili ang imuha nang isa ka nag-play dai nga YouTube. Iko Palungan na kahit ako naman nagipaw. palungan. Kani? O ka na wala na. Ah, Oh, bi kantay be. Be, ako kang ila-ila be, ina hello be. Hello din ha sa atong mga amiga din og mga hello B. Hello. Hello. Oh my gosh. You know, Nancy is also like she's very silly also, Anna. So, Hello, dessert moon. Oh, ma'am de. bye Jasmine Boy kani si Nancy bye. Single pa ni bye, ready to mingle. Ayan. Mari Design 1 TV. Vic Vita Pinoy, daghang salamat. Thank you so much sa iyong pakulay dyan. Did you know that Wow. these are my first few pakulay, my first pakulay after nako na moniday kay it was from my Indian friend, si Home Cooking Food Lovers, and the other one was from Plutarch. Wow. Yes. Yeah, and these people are very supportive kaya maunang I want to introduce you to them kasi you know I want gusto po na ko kang matabangan asa ko tanaw kamera ani yeah gusto po ka na akong tabangan ayan Design One TV be kailan yung ano mo yung Grand LS mo mag-guest din si Leia pakantahin ko si Nancy ha si Nancy G kasi Ala. kumakanta to si Nancy eh. Oo, pero lokarit din to. Madam, Marvic Vita Pinoy, ayan, ano natin si Madam Be? Ipin natin si Madam. Hanapin ko yung bahay ni Madam. Magbaba kayo ng bahay ha, Jasmine Boy, bye. Pasensya na po kayo, hindi ako masyadong maano dito, marunong yung maglagay ng moderator, kasi usually talagang nag-ano lang ako dito, nagkakanta-kanta, tapos nag-chat, yan. Pwede man ako nung baba, te. Inig na ako sipon isa. Oh, hindi kanta lang sa kabila. Huy, sana oy. Oo, nagpatukar si Kuan. Kay pamangkin ni Mamba. We kanta sa dabi. Unsa man kantahon? Katong yun daw kanta mo na English na yung gandang-ganda sila si Jackie Licious. Na, nakalimot mo ko. Kahit ano na lang. Sagon siya na lang. Gijis. Sa unsa na lang. Ako si Kate, come on. Oh my gosh, that's my first orange pad. Yan, Wow. just drop Kana, by. thank you. Please don't Thank you. $20. let Wow. Plutarch get rowdy. I'll leave her in your good hands. Nighty night. Don't worry, Plutarch will be behave tonight. Ayan. Hey, did you know that I checked out some of Lily Allen's music earlier, and I remembered I know some of her songs. What do you call that? Yung medyo bastos na kanta niya, and also the ito na nga, i-play ko na nga lang. Dali lang. So I can do this song a little bit, not all though. This song's called Not Fair by Lily Allen. Ayan. So let me see if I can do it. Let me see if I can do it. Ano pa ilaw eh. Yes, Day, grabe ang akong ilaw, parang parang tennis court ni kasi walang apps, wala kasing dito eh, walang tawag diyan, wala may dire, kanang effects, so na lang yun na, we really have to show who we are, this is who I am, this is how I look. Di ba't ikaw na lang eh. Kanang Tagalog na lang. English lang ganahan. Dili, ikaw man na akong kanta kaning Lily Allen, makanta ko gamay la kayo nga kanta, then ikay sunod ha. Mm. Hold on. Dili ko kakita sana sa akong share. Hi, guwapa, cherry.
All right, let's do this one. This is for Plutarch. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel so quite secure. He's not like all the other boys, also dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. Wow. Go up to bed Tama. with so good, it's just a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise since the party all over. It's not fair, and I think you really mean. I think you really mean. I think you really mean. Oh, you're supposed to care. You never make me scream. You never make me scream. It's not fair, and it's really not okay. It's really not okay. It's really not okay. Oh, you're supposed to care, but all you do is say. Yeah, all you do is say. There you go. Yun lang alam ko. That's all I know about that song. Wow, sabaw. Wow, sana all. Parang ulam balay. Uy, Jisin Boy. Hi, Jisin Boy. Beautiful daw yatay. Ayan. Shallow Junior Official, Lalab Sinday Mary. Hello, hello, Shallow Official. Ayan, hello, Justin Boy. Thank you. Have a nice good day. Oh my goodness. Design One TV. I'm excited to be part of your Grand LS. Ayan. Sheila May. I-share na ako, te. Hello, Be. Hello, Be. Sheila May. No. Pasensya na po kayo talaga. Not really so good at this operating thing with the StreamYards. Yeah. Okay ka na, Day. Sige. Ladies and gentlemen, please welcome Nancy G. Ayan. Wow. Wow, sana all. Unsa may kantahon? Bisag unsa. Pwede Tagalog. Desert Palm Bandiola, dili lang gwapa. Kahos gwapa po og boses. Wow, mahala nagsapid ang dila, Day. Te, unsa man, pwede rag Tagalog. By Design One TV, will that be mamaya ba 'yon? Oh my God, you need to message me kay, baka tulog na ko mamaya, baka malasing na maya. Hello, Te, Hong pwede Kong rag Tagalog. lovers. Yeah, pwede na Tagalog. It's okay. Day, kamao kag believer? Saan deliver? Deliver. Joe Matias, hello. Lamig ko. Dali, Day, kantain na, Day. Kay ako ang Day. Ako ang tawagon si Angel, okay? Oh, Because sige. home cooking food lover, our brother from India is over here, and you guys, home cooking food lovers, just drop your house over there. Let's make friends with people over here. I am not so good at doing what you guys do. So just please bear with me, and I'm so sorry in advance if I can't drop your houses. Bro, yan. That's my cousin home cooking food lover. I'll call Angel for you. Joe Munoz, never fear. Joe is here. Ayan. Okay. Never fear. Madungog. Madungog ba? Oh, my hair's nice. I DIY my hair. I DIY my hair. Kana. Yeah. I'll call Angel, okay? And I'll have you. Kulbaan sa tani. Ang pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta at hindi iibig sa iba. Hindi kung nais mawalay ka pa, sana lagi nang kapiling ka. At sa habang buhay ay tayong dalawa. Dari ang puso ko ay laging nag-iisa nang ikaw ay dumating.
lahat nagbago na. Di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ang saya? Di ba't ikaw ngayong bawat pag-ibig ko at pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala nang ang iba? Manawi. That's enough? Really, that's it? Pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta, at hindi iibig sa iba. Hindi kung nais mawalay ka pa, sana'y ragin ng kapiling ka. At sa habang buhay ay tayong dalawa. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa, nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ang saya? Di ba't ikaw ngayong bawat pag-ibig ko at pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala nang ang iba? Mana? Mana dito? Mana te? Harang ulit. Dapat pala ibaba ko yung Dapat pala ibaba ko yung bahay mo. Yan, ang ingay ko naman. Uy, sorry kayo eh. I'm sorry na. Ano sa dito? Upa ka katulog? Dili pa ako matulog. Uy, buhaton. Si Angel na. Yeah, Angel is here and she's going to sing for you guys. Dala yung camera. She's going to sing they call that home cooking food lovers favorite song, and that's Believer. Ay, Inday Angel. Ayan, day ako apang yung muhang bahay. Isa man na, was. Sister. Hapit na ko mababa ang StreamYard. Smart na ginakuan niyo eh. Dali lang, Angel is getting ready. Ayan, so. Kumusta naman si Inday Angel? Tako na kayo ba? Ayaw lang tako. Ay, Inday. Dili ka makita. Ayan. So, ladies and gentlemen, that's my daughter. Wapa na kayo, Mara na si Eliza Sinon. Alright. So, kanta na Jill. Kumusta naman Inday Angel? Music. Wala pa. Wala. First things first, I'ma say all the words it's Wow. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Stacking things, let me tell you what you think I could be. I'm the one of Nindot tutingog liwat natin Marian. the the master of the deal. I was broken from a young age, taking myself into the masses, writing my own for the few. Looking at me, taking me, nicking me, singing from heartache, from the pain, from the pain, message from the pain, taking my lesson from the pain, bring my beauty through the rain. I believe it. Hey, you break me down, you build me up, believer. Pain, I let the bullets fly, let the pain. My love, my God, it came from pain. You made me
send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard, turn your spirit to a dove. Ooh, your spirit up above. Ooh. I was choking in the crowd, leaving my brain up in the cloud, running the ashes to the ground, doing the feelings they would drown, but they never did. Ever live, ebbing and flowing. They were broken and rained down, it rained down. Hey, you made me, yeah, you made me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me, yeah, you made me a believer, believer. Last things last by the grace of the fire in the flames, all the face of the future, the blood in my veins. So, ooh, the blood in my veins. So, ooh. But they never did ever live, ebbing and flowing and limited till it broke up and it rained down. It rained down like rain. You made me, yeah, you made me a believer, believer. Yeah, you break me down, you build me a believer, believer. Yeah, I let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my God, it came from pain. You build me up, you build me up, believer, believer. Woo! Palakpakan! Wow, so Ganun tanan, lang. hello sa 15 million viewers ni Mommy. Wow, ang galing ni Inday. Inday, gwapa na kayo si Inday. Taas na oh, marasuan. You. Oh, taas ko no, taas ko. You. The Wow, ang galing ni Inday. Taas Inday, try ko te. gwapa na kayo si Inday. Taas. Taas na kayo oh. Oh, Ay, Inday Angel. Aray, liwat ni mo, te, liwat. Liwat Can ni you do mo. one more song, Angel? Can you do one more song? Thank you, Luis. Thank you, Luis Rosende. Ayan. Libat! Wow. Liwat kaayo. Oh, si Jacquelicious man di ay ni na din he. hello. Oh, nana ko, ang cellphone mo sa gamit. Abo. Si Jay Malazarte. Hello. Ayan. Oh, nasa Jeep Gabo. Nasa Jeep Gabo. Silingan. Hello, Silingan. Ayan. Huwag niyo pong kalimutan dikitan si Nancy G. Ayan. Sabi ko sa kanya magpalit ng pangalan. Ano pa rin to siya eh. Leah Inday Nancy. Ayan. So that was the home cooking food lovers favorite song. Hold on. Kasi Nagpalit naman ko. Tina si Jeep Gabo. Hello, Jeff Gabo. Samahan niyo po kami dito, Jeff Gabo. Hello. Do you want to join us here, please? Kanina kasi ako naman yung umakyat doon. So maybe this time you guys can come over here and help us out here. Shout out bouncer ni Napsy Vlogs. Ayan, si Jeff Gabo na, day. Oh, Jeep na. Okay. So do we have any request in the house? Yeah. Silingan. Silingan. Takla. Unsa mong kanta, Angel? Unsa may mohang next song? I don't know. You don't know? What kind, who sang that song? I don't know. Dako na kay Inday Angel. Oh. Basta naman tawag ka mo machuk-chuk. Ha? Ano te? Kumusta na ka? Daga na oh. Dai, can you, pwede mo kanta kag isa pa ka song, Dai? Pag ready din ha, Dai, mo kanta isa pa. Isa pang, Unsa mga kanta ti? isa pang Mauwaw man ko eh. Ay, sige, ulo-ulo din ha. Kay nandito ang ating mga, atong mga international friends. Oh, hello, sa akong bukto. Oh my God. Hello, good morning. Ang akong ang gulo gwapo guys, tanan akong kamera oy, lain kay akong kamera oy. Not working. Ako kuligo. Yes, Defy Gravity from Wicked. Wow, you guys got really like songs that like really need
research. Ma'am, nagtawag pa ko. Tawag pa ko ni ma'am. Gitawag pa ka ni ma'am. Sige. Sana all tinatawag ni ma'am. Okay, so dahil iniwan na niya ako dito, bakit yung aking mukha is very red? Pwede, patayin na lang yung ilaw. Ano kay ko ngayon do? Yan. Ay, masyado pala siyang bright. Guys, do you have any request song? Kasi pag wala, I'll just go ahead with my playlist. Ayan. I sang this one earlier, but I like to sing this one again just to pump up a little bit yung ating mellow feel. Mellow feel. Kind of word is that? Ano ba yung mga pinractice ko kanina? Nakalimutan ko na. All you need to launch a celebrated Kasi may pinractice ako kanina but I just forgot about it. Okay, brother. It's okay. Little work, my sister. Thank you so much, home cooking food lovers. Dai, yes, you need to send me a list ahead of time. Para alam ko kung ano yung mga favorite songs mo. Yan. Yung pala, yung gusto ko palang kantahin is, eto. Day, Nancy, nakapin ang bahay na ko, Day. Ubani ko diri, Day. Sino po yung mga gustong sumama sa akin dito? Yan, nag-a-ads pa kasi yung nag-ads pa yung... All right, here's a song from Macy Gray. Games, changes, and fears. What will all that go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I'll try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not there. Goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not there. I may appear to be free, but I'm just a prisoner of your love. And I may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a frown, just a from me. Hey! And I play off, but I'm dreaming of you. And I keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not there. Goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not there. Here is my confession. May I be your possession. Boy, I need your touch. Your love kisses and such. With all my mind I apply, but this I can't deny. Yeah. I wait up, but I'm dreaming of you, babe. And I keep my cool, but I'm feeling.
walk away and it's trouble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not there. Goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not there. Goodbye. Yeah, yeah, yeah. Try to walk away and I stumble. Scene of love. Your love is a tear. Try to walk away and I struggle. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not there. Ayan, okay. So I just would like to introduce you guys sa aking ayan. I just would like to introduce you guys sa aking new props. Ayan. It's not so new. I just took it out from the box. It's my egg maraca. Yeah. So when I was singing way back when I was younger, we serenade foreigners in a hotel, like beach resorts and stuff like that. So we play acoustic, and this is my instrument. Kasi I don't play the guitar, I don't play the acoustic bass, I don't play any of those. Ito yung aking tawag dyan, ang aking instrument. Ayan. So, Jocelyn Carlos, dahil may request, Shallow. Halika rito, ikaw kumanta. Egg shaker for toddlers. Yahoo! It's actually a professional instrument. Di bitaw, I used to use this one sa dati kasi kumakanta ako sa Shangri-La, Blue Water, sa mga beach resort sa Lapu-Lapu, yan, sa Cebu po yun. So, habang hinaharana namin yung mga guest, ito po yung inaano ko. So, sample po ng mga paharana. Ito po yung aming mga paharana. Ganito po yung mga kanta namin noon. Yung iba kasi nakalimutan ko na eh. Meron sana yung parang jazz. Dali lang ha. Kasi nag-load eh. All you need to launch a cult skate brand. Okay, thank you. Langga, samahan mo ko dito, Langga. Jocelyn, lika, ikaw ang kumanta nung napay kuya trabahoon. Luis Rosende. Yan. Pasensya na po yung mga bago dito. Hindi ko po kayo masyadong familiar kung kaninong ninja yung iba dyan. But I really appreciate you guys for staying there. Wow. Pangit naman ang nito. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels get together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moonless in your hair of golden starlight and your eyes of blue. That is why all the girls in the town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Panindigan ko na yung
ng aking egg shaker. Hello, Gemscope! On the day that you were born, the angels get together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon mist in your hair of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in the town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Why close to you? Why close to you? Close to you. Why close to you? Ayan, ang So aking, why should you not ayan yung aking mga paharanan noong alaw. Maya-maya na lang daw, sabi ni Jocelyn Cardos. Maya-maya lang, day, nag-eat lang amo kong dako ug gamay. Hello sa amo. Yeah, kana, Jel. Yeah. Because I think, it's really, 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 really bright. And it's very, very bright kasi yung aking buhok. Ayan. Paano kasi? Bakit kasi nagpakulay? Meresa. Ayan, Plutarch. I'm so sorry I can't sing most of the requested songs that you were recommending. Ayan, but I'm going to try and see, maybe these are the songs that you may like. Ano ba yan? All right, here's a song from Prince. Can you please sing 1,000 Years? Yes, I could do that song after this one. Ayan. There's a spark of magic in your eyes. Candyland appears each time you smile. Never thought that fairy tales come true, but they come true when I'm near you. You're a genie in disguise, full of wonders and surprise. And pictured by golly, wow, you're the one that I've been waiting for forever. And never will my love for you keep growing strong. Ooh, keep growing strong. If I could, I'd catch a falling star to shine on you, so I'll know where you are. Paint a rainbow in your face.
favorite shade. So I love you, thinking of you. Write your name across the sky. Anything you ask, I'll try. 'Cause picture by golly, wow, you're the one that I've been waiting for forever. And never will my love for you keep growing strong. Ooh, keep growing strong. Been waiting for forever. And never will my love for you keep growing strong. Ooh, keep growing strong. Ayan. Palungo na lang na ako kay dilim dito mo akong lyrics. All right. Inday Mary, do you rehearse? Tanong ni Inday Rusty, do you rehearse when you perform in any ways like tonight, knowing that? No, I'm just trying to ano lang po, yung just reminisce. Kasi dati ko mga songs yun and hindi. Actually, yung itong kantang to, Betchabay Gali Wow, it's been how many years since the last time I sang the song? I remember sa Tambuli. So, I was still single when I last sang that song. Ayan. Kaya po, if you notice yung ibang kanta ko, magkaiba yung lyrics sa nakikita nyo dyan kasi minsan gumagawa ako ng sarili kong lyrics. Concrew Faye, thank you so much. Yes, nag-morning ako te. Ayan, nag-morning ako te. Thank you so much. I know these guys were always there to help me out when I first started with YouTube. Ayan. YouTube. Ayan. Basta pareho lang yan. Basta ganun, spell. Ayan. Good afternoon, Madam Concrew Faye. Concrew Faye po is a teacher. Yan. Online teacher po si Concrew Faye. And if you are actually trying to build your channel, she will be able to also help you. Ayan. Marami din pong saging doon. Jasmine Boy. Ayan. May sinasabi si Mary, wag mo na ako English pala. I need to learn Bisaya. Ayan. Sa katulog na si Kana, hindi na ako makatranslate. Ayan. Okay, sige, magtagalog na ako. Kaya lang kasi balik kasi yung Tagalog ko eh. Okay lang ba? Magbalik-balik kasi yung Tagalog ko. Yan. So, i-play ko yung request mo. A 1,000 years. Yan. Dili gud bagay sa akong hinapay. Lain kayo akong kondo. Did you ko feel sa akong hair? Ayan. Pag Bisaya na lang, God. Sige, mabisaya na lang gid ko. Ana. Oh, pero maintindihan ni Plutarch, magbisaya ko. Okay, magbisaya ko. Sabi ni Plutarch, okay raman daw magbisaya ko. Sige. Mag-message ka lang if hindi mo na maintindihan, masyado nang malalim. Oh my gosh. This song, paborito din to ni Millet from UK. Hearts beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you.
Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believe I have found you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believe I have found you. The time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Ayan. I'm so sorry po ha kasi medyo ano ko medyo not in the mood mag-elaborate ng aking song. Yan, lumilipad yung isip ko, I don't know why. Hala, si Plutarch hala, dalawang orange na. Wow, exciting pala to. Hindi ko alam. Kailangan ko na talagang itaod yung ano ko. Ay, itaod na gito nga ako ang sa hala, thanks. I love that song. One of my favorite. Hala, no. Hala, oy, maulo man dito ani tinuod itong ingon ni. Kasi lagi ako napapalipad doon sa ibang bahay. Sabihin, huy, wag ka na mapalipad. Nahiya sila. Nahiya naman ako, Naku, giatot. Giatot, napapagiatot ako para ko si Ate Grace. Day, cherry uban ko diri, day, dali, day. Dali, day. Thank you so much, Plutarch Molonlave. Thank you. Hala ka, may pambili na jud kong ano bukas. Pambili na kong ano, pangkulay sa buhok kasi yung buhok ko parang na-over yata ng kulay ko, Yan. Inday Rusty, pakidikit, day. Dikitan mo si Inday Rusty, day. Anong giatot is like parang ano yun parang giatay ba? Giatot lang para medyo cute. Yan.
giatot na lang siya para medyo cute siya. But parang naalala ko na yung mga, parang naimduman na nako kung mga ganang kanta. Day, cherry, ba ni ko diri day, na ang hagdan, nasa taas ang hagdan. Ayun, pasundayag. Oh my God, is that my face? Alright. Nax naman, ba ni ko diri bay? Jeff Gabo, ba ni ko diri bay? I tried this song earlier and ay, nagbarog mo ko ato. Ay, nakatayo akong kumakanta nito kanina. Wag yun. Parang magising yata lahat ng tao doon. Ay, pasensya na po talaga kayo. I just don't feel like me. I don't feel like me tonight. Yan. Unahan nyo na lang po si Madam Con Crufe. Ayan, babalikan kayo ng maraming saging para sa mga need ng saging. Ayusin ko lang yung aking hair. Kung ganahin dyan sa akong hair, pasensya na dyan mo. Ayan. Hello. Hello, tina-tina pa more. Di away kasi. Kaya ganun. Alright, broken vow daw, sabi ni Plutarch. Oh, mag-isip ko ba ng anong broken vow? Kasi hindi ko makanta siya eh. Angel. Ito na lang pwede mag-mellow muna tayo tapos kay Inday Rusty. Yan, sabi ni Concrufe, Inday Rusty, sawadika. Sawadika? Ano yung sawadika? Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lovely world to see. We're after the same rainbows, waiting round a bend. My huckleberry friend, Moon River, and me.
Mega love shout out Grace V. Otley, ang ating magandang friend from ano ba, Australia? Amnesia bag gamay. Sorry, thank you so much sa pakulay. Ayan, my first pakulay from foreign land. Next to home cooking. We're after all dream maker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lovely world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Ayan, natapos ang Moon River. Kanta sa mga batanon. Kanta na sa mga batanon. Yan ang mga kanta ng mga batanon. Di ba, Day? Mega love shout out Grace V. Otley, kung hindi mo na klaro, Inday, asa gali ka to, dapit Inday. Hoy, si Madam Grace V. Otley is our pinaka guwapa na ano diri nga kanang anong daw na siya, sabi ni Sir Bambi, kanang kuan ba ka na bitang sa mga contestants, mga beauty ana. Guwapa ba kay na si Madam Grace? Ana. Thank you so much, Madam, sa imuhang palupad ha. Nabaguhan jud ko do. Hindi ako masyadong sanay sa mga palupad eh. Nahiya ako ba pag magpalupad kayo? Ganun pala yung feeling, no? No, hello sa kong buhok nga murag koan. Murag mais. Dan sa iyo, Lods, bouncer ni Napsi Vlogs. Ayan, Jeff Gabo, full pack. Yan, sabi ni Jasmine Boy. Conquer Free, Day. Ano sa may itong kanta ron, Day? Sige kay Goldilocks or kay Kugbuhok ron? Ganyan mo ko na. Ay, alam niyo ba na buong araw ko tong kinulay? Nga naman yata itong kuro sa unang hukok. Oh, oy nani to yung buhok sa una. Yeah. Puwa kay Kugnaong ba? Lain kay nagsuga oh. Langga, dili jud ko. Okay raman Hindi na ako dili kay ko ano ba, dili kay karong gabi imrag kuan ko ron. Dili ko ano, komportable sa kamera. Kani mo ko si Penpen oy. Kasi si Penpen kasi sabi niya mag-live daw kami, mag-concert daw kami ngayon, tas natulog na siya. Ayan. Bahay po para mabalikan. Bouncer ni Napsi Vlogs is from Canada. Ayan. Mga international atong mga ano din, mga visitor. Dai. So, ladies and gentlemen, if hindi nyo pa po kilala si Cherry Ann is in Dubai. Siya po yung aking organic friend. Talagang friend ko po siya. And she used to live with me in South Korea. Ayan. Siya po yung, siya nag-alaga kay Penpen noon. Yan. Wow. May pa-private message. Marunong ka na ha? Marunong ka na, magaling ka na. Mukanta na ka dali. Kanta to yung ano day katong. Unsa to mong kanta katong imong gikanta sa Stars Born. Nabi gani diri si Bodin. na? Na siya diri gani. Dili man. Samanta, dili man ta magpapinuhinyo. Dili man ta mapapinuhinyo dili. Kanta sa diha, kanta diha. Katugo na kay ko ato gabi eh. Lami pa unta mo enter nga grabe patug na sa gawas na. Oh, nigawas day ka to? Salbahisa, portige nimo ka-addict sa kang Wala na isyong may wifi diri sa sulod baya sa kwarto. Filipina Girl USA! Hello! Welcome to my channel! Yan, katawas, Chiri. Kata na, Day. Kay mag-ano ko, Day.
Conquer Faye, Plutarch Mullen Lavi Dan, 5 bananas for you. Wow, nabigyan ng banana si Plutarch. Gabo, not good dude. I'm not a vlogger. Ay, hindi daw siya vlogger. Talagang ano lang siya, mahilig lang siyang manood. Yan, si Plutarch. Yeah. Conquer, okay, Plutarch Mulalavi, bouncer ni Nafsi Vlogs, Jeff Gabo, not good dude. Not the vlogger. Hindi po siya. Please do not ticket. Hindi ko kayo balikan. Yeah. Wag niyo na lang pong, wag niyo pong anuhan si Plutarch kasi nandito lang yan siya. Gana lang siya makinig sa akin. Kasi feeling, ano ba ako, special child. Dahil, kanta na. Ayan, okay. Mau tim kanta day? Lev TV, please. I-try lang, i-try. Bakit diri baby kay mangihi ko bay? Need a break? Need a KitKat? Na akong ano dia bahay nakababa ang bahay nako by Lev TV. Yeah, Filipina girl, ano yung request mo? I-type mo dyan, day kay mo kanta si kakanta si Cherry Ann. Yan, Cherry Ann po is our contestant sa Star is Born sa The Boden Family Channel, and The Boden was here earlier. Siya po yung yan, lumilipad ba yan? Ano lumilipad ba? Ang lumilipad ba? Yung kasama ko ba? Oo, lumilipad yan ba? Parang ungo yan ba? Lilipad yan siya ba? Bay, nandyan yung ano ko ba? Oo, nandyan yung kwan ko ba? Yung tawag dyan, yung aking bahay. Umakyat ka dito para ano ko yung aking mukha ba is Hagdanan. ayan na yung hagdan nasa taas, nakakuan, nakapin. Sulat Monster 88. Sulat. Ay, next week pa ka mo akyat, bay? Wala na, gilawa-lawa na may anak, bay. Sulat. Isa ni Steve Bagnol dito sa ilang isyong si Live TV. Ayan na, day, kanta na, day. Kay naara ba tayo mga listener diri nga maminaw ra sila. Inara silang maminaw. Pero nga kanta ha, gamita ato yung mga action. Charot. Wala ko Bakit mata na ni sila? Ni Live TV, abi din yung nagpapanihin. Ready na da? Samutong kuan din. Tell me her name, I want to know the way she looks and where you go. I need to see her face, I need to understand why you and I came to an end. Tell me a game I want to hear. Who broke my faith in all these years? Who laid with you at night when I'm here all alone? Remembering when I was your own. I'll let you go, I'll let you fly. Why do I keep on asking why? I'll let you go now that I found a way to keep somehow more than a broken vow. Say, just me the tears you'll never shed. Give me, don't touch that one you promised
to be mine. Wala naman na uso ron. All the time. I'll let you go. I'll let you fly. Why do I keep on asking why? I'll let you go. Now that I've found a way to keep somehow more than a broken bow. I close my eyes, I dream of you and I realize. So, anin, tuyok na. Naludi. There more than love than all with bitterness and lies. I close my eyes. Sige lang ng piyong ani para rita maibog. I give away my soul to hold you once again. I never let this promise end. I'll let you go, I'll let you fly. Now that I know, I'm asking why. I'll let you go. Now that I've found a way to keep somehow more than a broken bow. Tawa ako kasi sa Indaristy. I-block ko rin sa Indaristy. Ay, sa Indaristy. Tayo po aning kuan ay magtutuyok man. Si Indaristy ba, nangutana siya. Kisa ko nag-color sa akong buhok. Ingon ko, ako nag-color Man sa lagi. akong buhok. Day. Anak ko ba, ako nag-color sa akong buhok. Ingon po si Indaristy. Dial ko no 911. Salbahe, soy. Ay, gwapo kay katong tukara. Na-remember ka, na sa Korea, paborito kay na nako, labi nagkanang mahubog ko. Paborito kay na Oh, akong kan- di ba? Ako na permi tukaro niya, dahil hilak. mga kiat. Dahil kay, pag lamugmog lang diha, dahil diha, kanta diri, dahil. Na nilakaw na si Dudong Machado o Live TV, kita siya nimo. Isulod si Pakondo ni sulod kay nangutana siya og kuan. Naba ko na ko'y water. Charing. Na, ugma ako na ni ipa-black akong hair. Day po ni pag-isa, day. Mukanta, day. Wala na ba kayo mga request dyan? Ano ba yung dial 911 in Diversity? Ano ba yan? Kanta ba yan? Sino ba nagkanta niyan, day? Jackie Licious. Ano siya? Maoy sa di ay kahos. Medyo. Medyo lang. Medyo ano? Medyo. Medyo ano mo ana. Kasi ko yun akong ano ron, akong buhok maot pa ron yung kaya Aray, siguro parang kaugin. ano ako, parang dili ko at is no kay ano siya unsa pareham ni color sa imuhang hoodie, Chiri? Cherry daw sabi ni Plutarch, oh, you did good. Sa Digital lagi ang baho maabot diha kung dili mang limog. Thank you. Per request daw, host best part by Daniel sa akong pagbasa na si Sir featuring her. Di ko gananoy kod kaya akong kuan klaro kaya akong agtang nga taas kaya siya.
Hoy, bangon na diha kay. Pero na ko ganiya ba ni bangon ko, wala ko'y baliktad akong sanina, nagkalo ra ko nya nisaka ko sa imong balay. Ngano ana ba? Balos-balos. Bangon diha. Ano, day, kana day, kamo ka ni si Jamzi Tanzon naa siya dinhi sa atong programa karong buntaga. Kay murag radyo ba at least hindi na sila nag-dial ng 911 matapos mo at huminga ka pa rin so you really did good. Sire, isa pa day. Isa pa, dali, isa pa. Isa pang Sa man chicken. na isa pa, oy. Katong unsa tay mo kanta sa una na lamion kay to So ito ha. Siya man ko Yes, musaka si Kay. Ayan. So meron tayong special guest tonight. Ano po siya? Today? Till morning? To morning today? Ayan. So Kay will be here and she's going to do us like ng mga soft ballad kasi yan ang mga forte niya, mga ganong kanta. Yan, makanta na siya mga Morissette Amon, mga sa pa na din na, basta doktor. Agay, nganong nani man niya akong naong sa sa YouTube, salbahis man ni YouTube Jesnin boy, pa biji ay sige biji dabay. Sulat madam akong request. Sulat unsa man na sulat oy? Wa na joy nang add nako sa akong channel. Alangan wala naman kay tunga-tunga, wala na po kapahanaw. Wala na. Concrufe, Indiresti. Patay na apay isa. Fire Department o GMS are on the way. Hala, oy, mababaan ba ta ha? Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy for feeling so blue. I knew you love me as long as you wanted. Uy, kay numdum ko ni Bertod. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Ano pa payuguyo pa pa? Sa bugang konti instant baby. Ansa day? Ansa mo ingon day?
Kusog na po ka mouyog ba? Oo, Natakda na kusog ka ko ni mo. Jugdi. Natakdan akong isyo nga. Mega shout out sa atong tribo. Wak-wak din ha. Jesnine Boy. Oh, kusog na kay kumuyog ha. Conquer Pain dahil rest ka rin po sa minsan sa klase ko para matulungan ko po namin yung mga kasamahan ko sa mga saging mo, sa mga gustog saging din ha, nga dili tibagnol suruyan ninyo si Conquer Faye. Ayan. So, hindi ko na, ba't hindi ko siya ma-move? Ayun, anaon din na siya. Love TV sa mga maluloy-on diha, i-add po town ko ninyo na kaloyin town ninyo. Mukanta ka diri kay madagdagan jud na. Aro di ka tawgan ni Indirastig kuan. For Department og EMS. Eh, tarong unsa. Tarong kanang kuan. Tarong kat-kat dinhi kanang dili ka mahagbong. Napog ko ingon na anak bay. Napog ko nga kuan bay. Na anak bay. Unya mo kanta ta ning paborito ni kuan. Kining paborito gyapon ni Plutarch. Ayan. So if you guys have request aside from yung unsa to ulan to, di ko mao to dai. Oh my love, my darling, I've hungered for your Uy, maka-remember ang punta natin. alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Oh, long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Oh, my love. Ayaw pag-ads.
Ayaw pag-ads. Oh my goodness. Ayan. So, Inday Cherry, nawala mas Inday Cherry. Gibiyaan man ko. Maogi sunod, only you. Yan, favorite po yun favorite ni Plutarch. Yan, Plutarch Mulun Love. Thank you so much sa iyong pakikinig. I know, Jacquelicious Bella, yan, she's in Malaysia right now. Only you daw, sabi ni Lev TV. Nasaan na si ang aking co-host dito? Ayan, kisame na yung aking kasama. So, ipagpatuloy po natin ang ating ating panghaharana. Bahala na yung mga ads na yan. Yan. Nafsi, be, akit ka naman dito, be. Samahan mo ako. Nafsi has a very, very nice voice din po. Just like Kay Sala. Ayan. So, mga ano tayo ngayon? Mga mellow. Kasi gabi na dito. Ayan. It's party time daw. Hindi ko lang alam kung okay ba yung ano dito. Only you can make this world seem bright. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can feel me like you do, and fill my heart with love for only you. Can make this change in me, for it's true. You are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this change in me, for it's true. You are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. One and only you. Hala, the platters. Hopya man ni popcorn. Ayan, wow, kuyawan akong tirada tonight. Pritong saging dia, baligya mo dia. Atong mega congrats. Ayan, sabi ni Sivon. Congrats, Inday. Thank you sa inyo mga help tanan. So, ladies and gentlemen, nandito na ang ating special guest. Gikan kani sa Tribong Wakwak. Tribong Wakwak, yun. Anak lang tigaw. Gikan sa Tribong Wakwak, kagigising lang ni Inday K. Yan. Pero, meron pa tayong isa. Sana ay pagbigyan niya tayo si Nafsi Vlog. Kailan ka ni Nafsi Vlog, Day? Wala. Thank you, Siren Factory. Anthony Dompar Hilinday Jocelyn. Wala ka kaila sa iya. Gwapo po kay siyag tingog day. Murag imuhang style. Lalaki. Hindi, babae na siya. Yung mga tingog kay kuan jud kay siya kanang mura siya kuan sipra po kayo. Murag siya kanang real. Ayan.
Yes, Napsi Vlog. Napsi Vlog, akyat ka dito, be. Yung aking hagdan ay nasa itaas. And we have, ano po, tonight, meron tayong yung mga listeners, talagang listeners na, loves our mellow, mellow music. Ayan, mellow, mellow. Kasi matutulog na yun sila. Yeah, kaya ako nagkawag eh. Hoy, ang request dahil ni Jemsy Tanzon. Unsa ganito yung request kay nasi kay dali. Unsa to yung request ganiha? Dili na ko ka read back bay. Unsa ganito bay? Kuan, kuan gyapon akong mic take ka ng bass gyapon kayo. Yeah, medyo sa ako ang headphone niya. Best part daw day. Best part ka na. Okay ra na. Di na kay siya. Um, siguro okay kung sila maminaw. Okay. Best part. Sige, tahan na tag best. Siguro kayo niya ko ang kuan. Hubog maning mic na ko, good. Di mo dawat og biin. Hala, all by myself. Or requesting ano, Uy, best part lang. Best Best part lang. Yan, kayang-kaya. Ang ganda na boses ni Kate. Napsi, halika na, be. Halika na, be. Dali, kasi gusto nating pakinggan yung iyong boses na napakaganda. Mga malalamig yung boses nila eh. Akin kasi is pang rugged. Yan. Best part, chicken wings. Sige, bye. Jamzi Tanzon, Saivon Megalove, shout out. Hello, Ate Sai. Yan. Sabi ni bouncer ni Napsi, akyat na, Napsi. Go. Paakyat ta si Genzi Tanzon. Inday Mary, nice sad nagboses. Akyat diri, bye. Dali, bye kay kitang tanan diri. Let's get to know each other para sa akong upcoming music and chats. Siren Factory, mega love, shout out. Jackie Bisaya, agad eh. Jackie Lashes. Inawayon na baka ni si Inday Resti, oh. Naara si Inday Resti diri na minaw-minaw ranin na si Lynn, oh. Pak! Asa man to imong mix sombrero? Hello. Hi. Sabi ni Plutarch. Si Love TV. Plutarch Mulon Labi, sige, free beer na ni on the way. Wow, ang aga na mapa-beer, oy. Hello sa Echo. Kinsa man na? Ikaw. Ako? Oh my goodness na naman. Okay, patayin natin. Yung katong tinuro na ko kanina dahil katong. So, may ano. Okay, patayin ako to imong pasundayag. So, Hindi pa rin nagiinom si si Plutarch, hindi siya okay. nagiinom. Gusto lang. Wow! Sana Okay na? Bloko Diyos. Naan na naghagok diri. Naapaday. Kana, wala na. Basi maduklan ko sa dawatan Okay na? lang gud. Dawatan na lang gud ng dukol Jimsy Tanzon. Okay ra gud na, talagsan na ng dukol 2021 na kay dukol sa kabuok. Okay na? Akyat na, Madam Jack. Yes, okay na. Si atong pakantahon. Si Kay Okay. na yun ha. Oh, sige. Yeah, si Kay. Yes. Kita tigsayo taron mo kata si Kay. The best part. Sa to nag-request I din can na. request Jemsy Tanzon. Yan. Kanina pa Jemsy niya request marunong eh. This is best part by Daniel Cesar. Yan. Kagigising lang yan ni Kay ha. Huwag kayong saksakan ng hair. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change if I get in my way.
I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If love is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part is the sunrise and those brown eyes. Yes, you're the one that I desire. Then we'll make love and we'll feel love. It makes me feel so nice. You're the water when it's dark in the desert. You're the tidal when the head in my head hurts. You're the sunshine of my life. And I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. You know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If love is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, the best part. If you love me, would you? If you love me, would you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, would you say something? If you love me, would you? If you love me, would you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, would you say something? If you love me, would you? If you love me, would you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? There you go. Thank you so much. That is the best part by Daniel Cesar. Pasensya na. Sa Bisaya ni James C. Ano sa to? BRB ang host ha. Mag number 1 lang. Okay, sige, go. Naka-zoom atong lang. Good morning. Good morning sa Ilatinday Marie and ayan, salamat ko anto guys kanang bag-umat ta. Holy Rights, kuya, huwag kayo makanta. Hoy, shout out, Lev TV, and we have 14 viewers. Hello everyone, and thank you so much, Jemsy Tanson, sa palipad mo dyan. Thank you sa pakape ni Inday Marie TV. Ayan, nagbaba ng bahay si ano guys, si Kun Fe. Baka gusto nyo mag-ano dyan, magdikitan, pwede kayong magdikitan. And we have Siren Factory. Hello, Inday Rusty. Hello, good morning po sa inyong lahat. 16 viewers. Hello, everyone. Kamusta po kayo dyan? Charot. Okay, maingon kayo pa ang host. Kantahan na lang tao mo ha. O mga another song. Mentas wala pa ang host. Kaya mag-DJ ko ka ba mag-host na. This is, this is, Linger. So, sa mga karang tao, kamao siguro mo ani. Hello ate, co-host. Nawa at host. Makanta. Oh, nag-ano lang, break saglit. Nag-ano lang, tawag ng nature. Kantahan lang kay o kabaw. New host man lagi. Kuya Justin Boy, hello. Christina Maria, hello. Isyang TV, hello. Te, kantahan lang tao mo kay nag number 1 pa si host. Yep, number 1. Tara deh.
return. Don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining everything. I swear I won't get you, and my soul is you. So why would you holding her hand instead the way you stand? Early lying all the time, was it just a game to you? But I've been so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Oh, you thought the world of me. If you could get back, try not to hide. Think about you. And I wouldn't feel so used, but you always really do. I just wanna be with you, but I'm being so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? It's so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Yun. Thank you. Ayan, nakaihigid ko. Daghang salamat sa imo ha. Sa imong pag-take over. Kay ako dyan nakaihi. Pero magpasalamat ko kang Dudong, tempa ha, kadudong John John. Dudong Jemsy Tanzon, thank you so much sa imong pagpalupad by. Abi ninyo, you know, I feel so overwhelmed ka ng, Daikay, honestly, this is my first LS nga naay nagpalupad sa Man, kuan. So, yeah, but ang ako, it's really like, it's ridiculous. It's so fun. I feel so ridiculed sa akong self kay katong nag-premiere ko after na-monetize ko, nag-premiere ko 1 minute. That was my second premiere. My first premiere was also 1 minute, which was also missed by Madam Ki's LS. Dayon nag-premiere na pod ko after ako ma-monetize, nag-premiere uli ako. And then that was another minute. So it's like 1 minute sa countdown and 1 minute sa akong premiere. But you know, I oo. am so thankful kaya sa ko ang first premiere. Si Plutarch Molenlabe and Home Cooking Food Lovers, pinakulayan nila yung premiere ko. And then, you know what? That feeling na, you know, when we do that to other kana mga YouTubers ba, when they do premiere and then we na magpalupad tag super sticker sa ila or super chat sa ila ha,
Ako kasi honestly, well personally pag nagpalipad ako, yun kasi yung parang matuwa ako sa host ba, natutuwa ako sa channel or sa ano nila, nagpalipad ako minsan sinasabi ko sa sarili ko tama na yun, ayoko na magpalipad kay siyempre alam mo naman na ngayon na you know how hard times baya ngayon. But minsan kasi pag natutuwa ka or yung na ano ka ba, na-entertain ka, talagang it's nothing talaga magpalipad ka. And then I felt it on it was my first time na na-feel ko yun na, hala, tuwa ako talagang pinag-ano ko sa anak ko. I told Angel, you know what? I got, this thing. Sabi, tapos Angel was like, that's not fair, mommy. Sabi niya, ganun. So, Mm. right now, I'd like to thank those who are nagpalipad po. Kayo po yung mga first nagpalipad sa aking first LS after na monetize. Yan. Yan. So, Mm. thank you so much. Yeah. Congrats, Inday Mary. Congrats. Yes, naman Grabe. talaga. Yan ang yung eyebags ko, day. Tapos bilog na yung mukha ko. Alam mo, Hindi, minsan na lang hindi klaro. minsan ako kumakain ba. Pero dahil hindi ako masyadong natutulog, OMG, nalingin ang akong naong. Di man. Alam mo kanina, nung nag-umpisa ako kanina, sabi ko, hala, kailangan ko ma-charge na yung ano ko, yung isa kong camera kasi parang nalalayo sa mukha ko ba. So, bilog. Mm. Yun. Sabi ni sabi ni Siren Factory, it's not the cost that counts. Yeah, I know. Kasi hindi kasi nababayaran yung, alam mo yung natutuwa ka or yung napapansin ka, yung mga ganun. Kaya minsan, pasensya po sa mga, hindi ko po masyadong napapansin kasi hindi pa ako masyadong magaling manipulate dito. Kaya nga tinawag ko si Kay. Si Kay talaga, I'm so thankful kasi si Kay talagang helpful yan. Actually, I met Kay. Bago kakanta ulit si Kay ng Paubaya. Yan, makinig muna kayo sa aming story, okay? Kasi pinapractice ko yung music and chats. Pinapractice ko yung music and chats. Si Kay, first ko po sa YT is 2006, ayan. So, yun ang pinakaunang videos ko sa YT. But, I use YT to upload videos lang. Yun lang. To back up kasi hoarder ako ng mga videos at saka mga photos. But, when I came back to YT and got convinced, that was when I was judging Bodin Family's pa-contest, singing contest. Ayan. So, dun ko po yun nabasa yung mga thumbsuck, yung mga ganun-ganon. Sabi ko, huy, sandali lang, ano ba yung thumbsuck? Yun. Tapos na-explain sa akin ni Amor, yung sa The Boden Family. Tapos, ito si Kay, siya yung contestant siya doon and then kumanta siya, nakatago siya sa microphone niya, ganito, ganon. Tapos ang tago siya. Ako ngayon na yung na-timing na ako yung magja-judge sa kanya, yung ako yung magbibigay ng comment. That was my first round yun, di ba, Day? Oo. First round yun. And ako kasi masyado akong yung maarte magud ko sa kanang audio. Maarte jud ko sa audio day as in. So sabi ko, ganda man ang boses nitong bataan to, pero bakit yung nakatago man siya sa microphone? Kaya alam mo sabi nila, terror daw ko na judge kasi daw ang ano ko daw parang natatakot daw yung ano ko. Sabi ko sa lahat na yata ng ginudge ko nung gabing yun is meron talaga akong nasabi. You know? But I hope na kung sino man yung na-judge ko nung gabing yun is hindi sila nagalit sa akin, you know. In fact, sana ginamit nila yun to make themselves, like better or na-improve sila. Tingnan mo si Kate, wala na yung microphone niya, natakpan yung mukha niya. Di ba, Day? Oo. Pero, ni-install ko yung microphone ko kasi sabi ko sundin kita, baka ganun din yung boses ko. Pareho lang sila ng tunog, Day, nito. Pero Yeah. same sad ni na mic ate. Ha? Same mic sad siya. Lain na siya, ano na siya, SM58. Kanang pang ano lang. Nash Itdang. Sino si Nash Itdang? Yeah. Sandali lang ba Nash Itdang ha? Basahin ko lang yung mga ano dito ha. Ayan. Magpalupad pud ko host og tabanog, sabi ni Justin Boy, isang alamat na di ay mi ani host. Alamat. Yes, alamat na mag-shout out sa Yuboy ko ng music para ma-relax ha by Justin Jacquelicious Bella. Yan, sabi ni, sandali lang Nash.
Plutarch Concurfe, dikit na ako sa'yo. Salamat sa dikit mo kanina. We're lucky to listen and hang out with you on YT Inday Mary. Wow, Inday Resty ha. Ikaw na, trigger ako sa'yo ha. Ayan, nandito meron tayong guest na umakyat by si Nash Itdang. Mukanta, kanta siguro ni si Nash Itdang. Mukanta ka na. Kanta ka. Kanta. Maliit lang. Oh, sige, go. Sige, go. Sige, Nash, it down in the house. Nakanta siya habang... Ikaw ang binibining na. Sige na ba? Sige, go. Sige, go. Sige, go. Ikaw ang binibining na. Nais ko. Binibining maikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Wow! Maliit lang, yun lang? Wow, bigyan naman natin mo. Wala pa mga kamay ko para kay kay Nash Itdang? Ano? May sampler lang ga. Thank you. Thank you, Nash Itdang, for joining us here. Thank you. Salamat. Thank you. Ayan, okay. Thank you ba? Thank you lang ba? Si Lynn? Sabi ni Siren Factory, binatilyo ka. Ano? Matay. Ako init nasitang na kay para makakanta si Inday Lynn. Ano, Day? O, gikanta na Lynn kay si Nash Itdang na pod next. Okay. So, gipatay na nako. So, naka-ready na siya. Okay. Dili mo charge akong phone. Kung okay. So, ang ko is naka-live stream. Ang open ko is live stream and then nag-open ko ng YouTube for my song. Makikita na maririnig din yung ng sounds. Nagpalipad si Jackie Licious Bella. Lagay. Ako lagi diri na jud ko din. At ko barog diri ra jud ko. Thank you, Day. OMG. OMG good. GMO. OMG. Asan mo to si Nancy? Taga ano sila, Day? Taga Malaysia sila, Day. Naka sa Malaysia, Day, na, Jackie? Okay, give it away for Jocelyn. I have always been a dreamer, full of visions on my own. I was born to belong to the lines of a song and make them my home. I believe in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright falling star, I found one in you. Sometimes all the world can seem so friendless, and the road ahead so endless, and the dream so far away. Sometimes when almost to surrender, then I stop and I remember I have you to save my day. Often my imagination is reaching out too far,
When I felt you were there, with your hand in the air, you knew from the start. Sometimes after all you've done to save me, through the love you freely gave me, every step along the way. Sometimes people ask what keeps me going, and in truth it comes from nowhere. I have you to save my day. Sometimes feeling helpless when I held you, wishing words would come to tell you I have you to save my day. Ganda. Wow, yun na ba yun? Pwede na Yun, yun. ayun ba yun? Pwede na yun. Hindi ko maririnig sarili ko eh. Langga, Nash Itdang, what do you think about it? Dodong, where you from, Dong? Nash Itdang. Nash? Ano po? Saan ka? Dito po. Sa bahay. Tamang sagot. Perfect. Sa YouTube. Nawala si Lynn. Okay, Day. Hirit, ang katong imuhang, ano ba yun? Oh, Yeah, yung, tawag dyan? Unsa ito? okay, this is our paubaya. This is Ubaya. our next Yes, song. my favorite, Paubaya. Ako si Kate, Inday Mary. You guys up? Still up? Yes, we are. Carry on, have fun. I'm going to bed. Just checking on Jay. I thought that she had fallen asleep in the study. Nope, she's wide awake. Thank you, ako si Kate. You are so like very considerate kasi ako si Kate. Uy, very kind kasi ako si Kate. Siguro kung ako si Kate, nako, hindi pwede. Sorry. Sige, Day. Pag-usapan na lang natin mamaya after mo kumanta. Okay, this is our next song. This is Paubaya by Mora de la Torre. So, pampatulog for sa mga nasa ibang bansa na ano pa, gabi na or morning. So, here we go. Saan nagsimula magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay na mapangiti ka lang. Ba't di mo nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap
Talagaan ka niya. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing nabanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakan, pero isip ko siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipiliin pa ang pag-ibig ko lang sa kanya. Huwag kang paluhain, italagaan ka niya. Ba't di mo naisip na meron kang ganyan? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. Andito naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana, pinapaubaya, pinapaubaya, pinapaubaya ko na sa kanya. Thank you. Grabe ha itong kantaha gito. Medyo ko gatog ma-hurt, you know? You know? Ma-hurt ko kay I love the song but I don't know how to sing the song kay pang ano ko to siya pang mga alam mo yung mga batanon mga katulad natin. Ay, katulad mo pala. Sabi ni Plutarch, ang swerte naman. So, downtime nila. So, that means, pwede siya mag-hangout kasi chinek kasi siya ni ako si Kate kanina. So, okay lang daw. So, nandito lang naman siya. So, okay lang yan. Okay lang kay ako si Kate. Nandito siya. Pero she has to go back to her clinic. Her patients can't wait for her. Ayan. Nakaranas isang TV. Nakaranas ako sa kanta mo yan, Kate. Nakaranas. Sino bang hindi nakaranas ng mga ganun? Oy, grabe naman yan, oy. Pinapaubaya. Inday, Jackie Licious Bella. Ayan, si Jackie Licious Bella po is our friend from Malaysia. Ano po siya, katulad din siya ni Concrufe. So, sino po yung nandyan sa baba na gusto ng mga saging dyan, she will be able to help you po. Yan. Kasi kanina, nagpunta ko sa channel niya tapos na-explain niya po sa akin yung mga bagay-bagay na yan. Yan. Pero wala po sa akin yung mga talent na mga paangat na yan kasi marami na po akong kinareer. Kaya, siya na pong bahala sa inyo kasi siya na po yung aking ano dyan. Yan. Siya yung aking ano dyan. Bahala na siya dyan. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Wala akong alam. Kasente ko. Walang talent. Sabi ni Isyang TV, murag giluba akong atay. Sakit sa dughan. Merese na dughan na kasi sige, pinahin niyo. Taga. Sige na, Indaylin. Ikaw na, Indaylin.
Makapamalandong. Asa na yun? Si Nash, si Nash Wala. unsa to yung ngalan? Uy, limot, amnesia. Kakit sa bata, pil gitaon siya. Jackie Licious ba? Okay, let's go. Let's give it away for Jocelyn Cardos. Ayan. Okay. Ako na gitong itaod ako ang some prepare na. Adyo ko. Kuan. Ay, nawala. Okay, dili ka ma-regard sa akong buhok? Regards na ko na ganina. Yung ka regards ko sa bagong tina. Nagpa-parlor ka na, nagpa-parlor. Wala. Kuan lang. Si kuan lang. Wala akong kabisi ng tiwok adlaw. Kalami. Okay ba yung audio ko? Hina imong audio, paborito ro ni Bambi Rarican. Hina akong audio. Hina imong audio. Ayan, malakas. Hina. Gotta catch the plane at 7:30. Comment na lang ko eh. Why haven't you come to say goodbye? Time's running out and I'm so lost without you, I could die. Yesterday you said you loved me, everything seemed to be fine. Today you're not here, I'm so lonely, it's the waiting, you're driving me out of my mind. Don't know how to sing that big city. How can I fall if you're not there? This will be the worst of all my journey. The image of your face will follow me everywhere. I need your tender kisses, the feel of your hands, your caress. Perfume has me burning, my heart yearning to touch you. I miss you so much. If you are here by my side, can't hold back the tears I try to hide. Don't think I can take it. I know I won't make it without you. If you're here by my side, only your love keeps me alive. No sense dreaming, my life has no meaning if you're not here. I need your tender kisses, the feel of your hands, your caress. Your perfume has me burning, my heart yearning to touch you. I miss you so much. If you're not here by my side, can't hold back the tears I tried to hide. Don't think I can take it. I know make it without you. If you're not here by my side, only your love keeps me alive. No sense in dreaming, my life has no meaning if you're not here. Ayun.
Thank you. Si Lynn, nakikiayon na rin, no? Dake? Ha? Di ba? Nakikiayon na rin siya. Ayun. Ayan. Ayan. Ayun. Yung mahina yung audio ko dahil. Mega love shout out ang among father Wak Isyong Tibo. Isyong TV. Isyong TV na. Sorry, wrong spelling, wrong. Pass your paper. Ayan. OMG, Isyong TV. Nandito siya. Kaluoy Town. Sabi ni Kay Sara, salamat Live TV. Bakit? Bye Isyong. Naunsa rin si Live TV. Mao pa man paghuman. Live TV, dali na diri bye. Ayuhan ay mong hinapay niya. Saka diri kay pakantaon ka na mo April Boy Regino. Ayun. Rizan, Jacquelicious Bella. Ayan, dikita nyo okay, kasi na-post ako. Na-conscious juga sa akong hair. Sorry juga kayo mustanan kamuntanan, ha? Sorry juga kayo. Ako ko siyang gikulot. Mura ka si Jello dahil. Dili, ako siyang gikulot kasi after na ko siyang gikulay, ni gano'n akong buko, ano? Yan na siya ba? Na-dry man lahat. Na-dry. Isang araw ko siyang kinulay. Kaya, meresen, na-dry tanan. Kaya parang, sabi ng buko, lilipad na ako. Sabi ng buko. Lipat na ako, bye. Kasi kinulay mo kaming maraming beses. OMG, ayan. Day, Mary, gula pa lagi na imong kulot. Siyempre si Penpen nag-ready nito. Pero natulog na si Penpen kasi sabi niya kakanta daw kami. So nag-practice kami ng 1 oras. Yan. Nag-practice kami ni Penpen ng 1 oras kasi kakanta kami 2. Meron kami mga pinractice ng mga blending, mga alone, mga ano pa yung mga koda, yung mga, basta mga galing na mga pinractice namin. Naka-dress si Penpen kanina. Pero in fairness, mura kag si Jello sa akin ha. Sa akin lang yun. Jello, di ba? Tama ba? May ayon? May sumasang-ayon ba sa akin? Tama sa natograsyon na ganit lang. Ayun, See? Meron, Si Jello nga. Sabi ko, meron mo nakikita ka parehas ha. Kasi nga, si Jello. Wala ko malipay sa long run. Pag-chor mo daw ha. Ay, hindi, uy. Jello nga eh. Concurfe, Inday Mary Danten, bananas sa pinsan mo, bongga. Yan. Ipag-graduate in town, hello in town kay na akong agaw town. Agaw-agaw. Okay. Alam niyo na, yan. Ganun na lang. Wala lang tayong mga history. Mo katataha ka ng Bisaya. Ikaw, Inday. Ayun. Contemporary TV. Jello. Inday Mary on the floor. Alright, Na YouTube channel. welcome si Kigohon. Anya na kay ads pa, mga langga. Ay, Ginoo ko. Inani di ay ni. Marisep. Pagising daw. Konkro pagising pasaging di ay. Nalibat na kumatabay. Ang gugma. Usa ka butang nga bilinhan nga dili nato ang ipanghatag basta lang kang kinsa. Kayang gugma kaisa ra mo agis sa atong kinabuhi. Naanasay ka naginasarang sige lang gyud kang kahilakang. Unsa na sad ang inyong giawayang o na ay tequila shot pamor. Sige pa, ihilak lang, ipagawas lang ang imong gibati. Kay nara ko diri maminaw ko ba'y ay kay kong malagi wakay paki
Sakit-sakit lang sa gibati, unsa may hinungdan atong istoryahan. Ayaw ka balaka, di ka biyaan. Pero hay nako, gugma pa mo. Kisa may mga gugma-gugma di habe? Ato ning guruyo ng mic tri dapita kay matagal. Jackie Licious Isyong TV, ito pa. Ang daming banana ni Jackie Licious. Hala, sige inom. Sige pa, ihilak lang, pagawas lang ang imong gibate, kay narako diri. Paminaw ba'y, kay gugma lagi, wakay pake. Pasakit-sakit lang sa gibati, unsa may hinungdan atong istoryahan. Ayaw ka balaka, daghan tag tikila. Araw ay nako, kung mapamo. Kay gugma, kasakit-sakit lang sa gibati, unsa may hinungdan atong istoryahan. Bay, ayaw ka balaka, di ka biyaan. Pero hay nako, oh hay nako, pero hay nako, ay, tikila pa mo. Oyo gabay, oyo gabay. Yoo! Oh my gosh, you know what? Nahimo ng term ang uyuga, bye. Hello sa mga ads din ha. Daghang salamat. Or ipa-ads na to sila kay sila ba yung naghatag na to og mga tukar, mga duyog nga mahimo kitang in the Merit TV o kay sala na. Wow. Ayan, nandito si Isyong TV and Jackie Licious Bea. Hello. Hello, Isyong TV and Jacqueline Bella. Ask ko ni Isyong kung mao ba na nga balay. Ma'am, kun kuro didto po ko sa bahay mo. Hulo, nagdinikitay. Wa maminaw sa tong kanta, dad. Di ka daog na sila. Wala. Nawi question sa kanta. Paila palahubog man taan na day Mary basta ako Anisenti kay ako ge supa diri kay ano ni mga limon ra ni gyud mao ra gyud ni akong kay ko para sa akong immune system. Asa na to Lynn? Uy, nara ko. Nara day ka. Unsa man kada kanang ano ka diha kanang Pahipi man. Pahipi lang ko, pahipi. Nagpahipi lang po ako. Thank you kay ano pala ni Kun Crufe. Thank you po sa 5 bananas. Wow, Thank the you so much. best talaga yun si Kun Crufi. Ayan, itry na ko ang mic nga gamit ni Ayun, Kay ayun. Sala. You know, hopefully, mapareha Ayan. Yes, kay si Kay Sala, palihog po, if you don't understand Bisaya, raise your hands. I just want to be, ano lang po, kanang, unsa nga nani, kanang, considerate ba sa mga hindi po nakaintindi ng Bisaya dyan,
Siyempre, meron naman din kaming mga press 2 tsaka press 3 yan. Tsaka kung mga Chinese kayo, meron din kami press 8 yan. Huy, dako man din siya. Grabe man din base kay. Dire kay kung amin ako sa kwate, okay ra siya pero okay ra man. Okay na na bahala na sila din na basta ang akong buhok. Basta yung buhok, perfect. Hello, Perfect. mangutana ka, Plutarch, are you still awake? Tulo ko na awake. Hello. Igo pa. Ayun. Tama. Oy, gising ka. Yes. Oy, amo pagtarong mo rin kayo na si Plutarch kay maing na taan na masawayan ta Plutarch pagtarong mo diha. Ayun, Just yes daw. Hala, yes. Okay, ang next nga kanta ni Kay kay Ikaw at Ako. Ikaw at Ako to din, no? Akoan. Ang akong gi-prepare kay kuan siya continuation sa kanta ni Inday Marie ganina sa mga Bisaya. Continuation siya sa kuan. Yeah. Google O, mo. sige, mag-Bisaya ta ngayon. Sige, Hello, mag-Bisaya ta karon. Kung kayo Bisaya, raise your feet or mag-ano po kayo dyan. Magawa pa ako ng mga sticker dyan. Pero hindi pa ako magpa-join. Hindi ka magpa-join, day. Wala kay sticker, day. Wala, dili. Kapoy. May raise. Ala, galing mo. Sabi ni Plutarch, Bisaya lang ng Bisaya. Sige, Bisaya, Bisaya. Hello. Bisaya si ate si Plutarch ano yan? Monlon ano yan? Olon Lave. Monlon Lave. May Bisaya ate. Bisaya lang daw ta, Bisaya lang daw ta. Good night, my love. We'll see you through. Oh. See you through. Yeah, later na lang. Magkita tayo. Bye next year. Magkita ka ta. Okay. Ayan. Si Plutarch lang ang hindi Bisaya dito. Mega love shoutout po sa ating mga viewers tonight. Thank you so much. Pagpasensyahan nyo na po kasi ito lang yung nakaya ko na i-show sa inyo. But, nag-advise sila day, nung nag-money ka day, nag-Grand LS ka day? Wa po di. Oy, budget eh. Magdungan ta? Ang kanta-kantahan lang. Pwede, magandang. Tapos, mabigay tayo ng ano day. Ibigay ko na lang yung aking sound card kasi hindi ko pa nabubuksan. Wow. Diba? May bagong sound card ka ulit? Wala na ako. Tagal na yan, dada. Mga 2 weeks na yan. Hindi ko pa nabuksan. Unbox wala. Testing. Oo. Ayan, pakatalo na to si Kay. Kay mamahaw pa na si Kay. Syempre. So, makanta siya. Tapos, pag inom siya ng kape dyan, habang inom siya ng kape, kumakanta ulit siya. Okay, let's go. Okay. Alright. Ayun. This is our next song. This is up, guys, Biswap. So, shout out sa Tanang Bisaya and sana ma-appreciate pa din ng mga Tagalog peeps natin dyan kahit sa na lang, melody. So, here is our next song. This is Papicture Ako ni Mo Guapo. Hilong gabay na Marie Marine. Ako kahibaw daghang kailanan nimo pinapusan nga buwang og tantong pero murag gamay pang imong igod nako ate dako naman po di ay liba kay lagi ko na lagi ko desperada lagi pasagdaan ran ako na silang tumugon ka aron gakson nila bisag hagkon pa pero without hantod aping ramo ganahan ko kong maduol gamay gani matupaltanya bukto ni mo sa kagaabay bitaw uy ang ako rakay papicture ako nimo gapo kajot kani hinalagay 1, 2, 3 papicture ako nimo gapo upload ayos
Facebook. Bahala ka sa kalay tagot, pasuya good kamay sa uban. Oh, bisag pinatagilid na lang. Papicture ako ni mo, kadyot lang yun, gwapon. Gwapo ka, hibago naglaray ka gusto ni mo di maihapkapin na sa libo. Pero ang taon, di na lang in town, ito klaro kay posible raning version na ako. Kaya lagi na ko na lagi mangiuwawan akong beauty kung ikaw na ang topic. Pwede makahisgot na pangita kung wala ka pero suway pangita. Tagot-tagot kurang kong drama. Ganahan po kong maduol gamay. Gana-gana matupal tanya. Buktan ni mo sa ko kaagbay. Bitaw uy ang ako rakay. Papicture ako ni mo, gwapong adyot ni pinalagay 1, 2, 3. Papicture ako ni mo, gwapo upload ayos Facebook. Bahala ka sa kalay tragot, pasuya good kamay sa uban. Oh, may sabi na tatilid na lang. Papicture ako ni mo, kadyot agyot gwapo. Gwapada plinisa, give chance na po din tang diha. Sige na, o pwede ba? Ako na po'y magpatagat, ako na po'y matupad. Papicture ako ni mo, gwapo, kadyot ni hinaragay 1, 2, 3. Papicture ako ni mo, isyong TV. Kadyot ni hinaragay 1, 2, 3. Papicture ako ni mo, isyong kadyot ni hinaragay 1, 2, 3. Papicture ako ni mo, isyong TV. Tukunin mo, kadyot ragyod, isyong. Thank you. Kagilok. Yeah. Naglibog na ko sa akong unsa nga akong mic, dara akong mic nga akong ning gibera. Picture niya kung isyong eh. Pa-picture Idol ni niya ako. Pechong. Ayan, sabi ni Plutarch, Hindi. something just occurred to me. Walang LS si Shota bukas. Pwede na magstay up. Wag Hoy, maraming kakilala si Shota mo, no? Dito, no? Kasi sikat kaya si Shota mo. Ayan. Sige, mo ba na yung kong Crofi? Kilala na yung kong Crofi. Oh, yo. Gwapo, Oo. papicture na tayo mo. Ayan. Nancy is here. So, kung sino po yung mga dumikit kay Nancy, let her know. Para naman alam niya. Sheila's Life. Hello, good morning, all. Hello, good morning. Hello, good morning. Ayan. Actually, kay Erica Embang po yan. Natutuwa ako kay Erica Embang. Kasi nung yung bago pa siya ba katong, alam mo yung nag-istorya siya katong dili ingon ato tapos nasa hagdanan niya tapos you know yung mga umpisa niya pa mga video natuwa talaga ako sa kanya kaya parang na ano ko na follow ko yung ano niya yung hello good morning niyo din ha ano sa mga nasa America hello good morning tapos nasa Pilipinas hello good morning ning gyapon Good morning, Tibok Adlaw. hello good morning tibok adlaw unsa man kadalin tago lang kalin dili mo Ay, kantalin kadyot, namatay. Ayun. Namatay Why? te. Aw. ITB. Ay, ang camera. kanto imong kalo lin katong mura ka Mexican Kadto? O sige, change. isulod to imong outfit kay kuan Ewan, wala, grabe si Nancy, oy. Klaro, dyan si Nancy Bisaya. Asa, kadyot. Ay, mag-ewan na kayo ng bakasyon. Balikan kayo ng 5. Tibok adlaw, early morning, yes. Kasi, alam mo, Plutarch, sa business kasi daw,
Negosyante kasi ko bay. Pag sa business daw, every day, even if it's nighttime, it's always good morning. Yes. Mm. So it's always good morning kasi it's always like a new day. So sa business parang, hi, good morning, parang good morning lagi. Kaya kasi mix ko si Erica Imbang. Kaya, hello, good morning. Tugnaw, day Mary, oy, maluoy ka. Ay, gitugnaw ka din ha, merese. Gitugnaw na siya. Merese, merese. She's like, Ayan, nandyan si ano, si ano ate, si Nash. It down. uy, nandyan na si Nash It Dang. Sura sa iyang pilido, uy. Ay, perfect. Nancy, mao ni imong pag-umangkon day si Nash day. Sikuan man ni siya no. Jackie, unsaon ka na ako pagbalik? Jackie, atuon mo siya sa Malaysia Isyong. Unya mo na ka sa airport. Unya matcho ka dito sakay ka bread. Unya sa liko ka sa Siyempre, Mo na yung pagliko ilaiko pag tugnaw merese winter ba yaron dapat tugnaw pa dron. Yan, okay na. Sige na Okay lang, na ayan na. akong hairdo. Pwede na Okay ka na hairdo nako. Oh, pwede na Ha? ka makanta na highway. Una nako. Muna akong hairdo. Yes, i-regard mi sa imong i-regard. Sa imong Akong hairdo. Pero sige ding bukay nagugma. Ako diri pa itom. Ba't ano natin? O Ayun ka. tama. Ang color sa imong buhok kay kuan sa mana blend sa may color ana brown na pagka ano ako purple. Bakang kay black. Black. I think sa sugat na siya. Yan. Natural. Mo ni mo, ahaha, guwapo. Ay, gwapo. Mo na lang. Ay, merisi. Puro mirese. Inday Mary, ikaw. Dili, ikaw. Ako ba? Oh, ikaw. Mangita po ko. Di Ako ko mo kita Ako dyan mo kanta. Bahala ka diha. Oh, mao jud. Sige. Take the floor. Inday Mary. Let's do this. This is called Uyab ta, pero dili ta magsaba. In Tagalog, or uyab, but we're not going to make noise. Ay, Tagalog, parang Bisaya. No dikit-dikit. That means no dikit-dikit. Oy, ano ba i-translate? Ay, ito yung dito. No sweet. Oh. Unavailable ang kuan Tagalog. Yes, welcome in the Maritime. Is para sa akong ecstasy. Charing! Pasensya na kay wa ko tuyuan. Kanimo ako mahigugma. Ambot ungano nga dikit ko katuo sa mga PM mo, mga sweet mong text. Nahulog man ko, di lang yun magdali-dali. Ay, pagdali. Aron di mawang kakilig o kalami. Kay basin na niyag mapulan, og ako imong biyaan. Sa tago maghila ko niya, way kasumbungan. Dili ta magsaba, gawiyap na tang duha. Pasif na lang, mura lagdala, isikreto talang. Dili ta magsaba, nga tunan hay kita. Kainsaw na lang, patay tang dudong ug inday. Ang tinuod wa ko mahanlok, nga masayod ang tanan. Ang buktong gikalugan, nga mawakaning
giliran. Charing. Nawala na nga akong tono, dili ko kamao din dapita. Apan sang mabulabong maungan tusong kaya saramanggo unya labi pag-walay-lay makita. Okay. Dihara ko kutob, di ko kamao dito. Basta ganahan ko itong tukara. Thank you so much. Thank you, host. TV. Yes, thank you, host. Thank you sa imong papakanta na ako, host. Sabi ni Siren Factory, wow! Wow. Unsa may wow, klaruhan Bro, na ayun, imo. hindi pa yun natapos ha. Lalo na pag natapos. Wala kay katong kantaha ako tong ginakanta sa akong friend ug katong isa ka friend nako nga na sila yung mga secret na sila. Secret sila Ah. niya. Yeah, namatay naman gud tong Lucky Good so. Sumo na kung sige kanta nila sa una pero first time sa rapod na dili sila magsaba pero ako'y patay sa mga Ikaw patay. Sila hindi. Ikaw patay. Sabi. ako patay sila hindi pero sila namatay. Ay, Miris nadaot sa gugma gugma pa more. Yan. Home cooking food lovers is awake. Good morning! Hello, good morning. hello. Yes, home cooking food lovers is our friend from India. Yan. He's very supportive. Actually, premiere in 5 minutes. Actually, premiere in 5 minutes. Oo. Lito yung mingagbasa. Yes. Hello. Okay, at ang sordahan si Hello. kung makita. Pakantayin na dahi, Jocelyn. Kay Unsa ako. man na. Kuhan kay tayo. Magdikit ka na. Oh, sige, good, Kami good. na makita. Kay kanta dahi. Unsa man Okay. kada. Get ready dahi. Oo, Bisaya po, pero try na ko. First time na ko ni nakita, nagbisaya man mo. Dinisunod po kong Bisaya. Okay. Hala. Birahe. Wait, okay. Design one. Hala, nagsugod na ang brand ilis niya. Patuon ko dito na mirese. Hala, mirisi. Lagot ka. Okay, brother. Usahay, nagadamgo ako. Kanta ka na, Nga wait. ikaw og ako, nagkahigugmaay. Nganong damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay, sa akong kamingaw. Usahay, magamahay ako, nganong nabuhi pa ning kalibutan. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo da. Usahay, magamahay ako, nganong nabuhi pa ning kalibutan. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo da. Usahay, makadamdum ko jud ko sa akong mga utang. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo da. Nganong
Kanimo lang. Ayun. Yun. Salamat. Ay, ayaw na mawala. Sabi ni, Okay. sabi ni Plutarch Molonlave, Mary, ano yung kinanta mo na Tagalog song on New Year's Day na you dedicated for your mom and dad? Yung bang, yung umiyak ba ako noon? You said something about them wanting you to follow a different path, but you wanted to sing. Yan yung yung buhay ko. Yan. Ang buhay ko. Kasi ang buhay ko, before I had my kids, music is life to me. Yan, everything. Music is everything. Talaga. As in. Pero ngayon, it still is. Pero, syempre, iba na rin yung, napalitan na siya ng priority. So, basahin ko muna ito sila ha. Hello sa tanan, mga tao sa kalibutan na hello po din ha, Day Sandra, na naka-jacket na Day. Cherry Ann. Katawa si Cherry Ann. Ang sige, katawa ang Cherry Ann. Na, sabi ni Sandra, Day Cherry. Oh, Panggalin, nagpakpak si Plutarch nimo. Da, Meresa. Okay. Kasabot siya to. Nakasabot siya to. Naintindihan ni Plutarch na balaan manggid ang imong ginakanta manggid haw. So, ayan. Bawa ba? Oo. Si Jasmine Boy, home Thank cooking you. full pack. Ayan. Wow, sana all may pa full pack. Wow, si Jasmine Boy, bago ang iyang, napansin niyo ba, bago yung profile picture, red na yung kanyang damit, tsaka nandyan pa rin yung kanyang bungot, nga 3 ka kilong bungot. Grabe ang bungot. Pwede niya murag pang gid kaya ba, pang romansa, tsaka yung bungot si Jasmine. Paghilo. Pagilok na siya. Wa ko'y panty day cherry bugnaw, ako ang buganda. Meri si bugnaw ang buganda. Hindi resty, wala sa tingog. Sige na makagtagak si mong balay siya. Gipulaan na kag sa akong buhok. Yan. So, ano ba yun yung kanta na buhay ko? Ang buhay ko. Premiere in 2 minutes. Da. Wala. One. Two. Start. Hello po yung mga yung mga need, mga bananas dyan. Nandoon po si Home Cooking Food Lovers. Puntahan po natin si Home Cooking Food Lovers. Ayan. Premiere na po in 2 minutes. Hello, practice, mara. One. Premiere in 60 seconds. Sure. Sure, host. Lagi, ganahan dyan kasi mo bungot ba? Muha dyan ng bungot akong manumduman ba ni. Ito magilo kayo, makigsangka po. Pagkita mo siya, giloko na ka. Here's a song called Ang Buhay Ko, Aegis. Ay nagtatanong noon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, sila'y nalilito, ba't daw ako nakaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Gulang ko'y ginawa ng lahat ng paraan upang iwahalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam.
Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Kaya ngayon ako'y narito pang ipalam na di ako nagkamali sa aking daan. Ang timpalay di ko na makamtan, kundi ang malamang tamang aking ginawa. Para sa'yo to, Mama and Papa. I love you though. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kaluran, syudad sa Lapu-Lapu. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Alright. Di ba? Tama, di ba? Sa mga, yung mga mahilig sa music dyan. Yan. Minsan kasi, inaano natin yung mga gusto ng mga magulang natin because we love music that much. Ayan. So, that was a true story for me. It's just that I came from Lapu-Lapu City. Yeah. So, my parents want me to be something else other than musician. So, pinapili ko nila dahil kung doktor ba kung gusto, lawyer, or abogado. Pero naisip ko, kung yung tatlo na yun, ang tagal ko matapos mag-college. Uy, gusto ko maging singer. Ang tagal. Gusto ko maging singer. Sino wala nag college? Wala, nag-college din ko dahil. Pero umabot din ako ng mga 9 years. Ang tagal ko rin natapos ng college. Kasi nga, syempre, pabanda-banda. Ay, doctorate na yun. Yeah, pero naging ako sa ACT, sa Asian, nagkuan ko dahil nag-performing artist ko sa Asian. Ayan. So, yeah, it was a fulfillment for me din na masasabi ko rin na na somehow na-fulfill ko yung aking hilig or yung aking love sa music. And now I am sa YouTube na ko siya na ipagpatuloy ko siya ba kahit nandito lang sa bahay, Yan, sabi ni Plutarch, it's a great song. Yes, it's a great song. Yeah. Kasi disagree talaga sila sa ako ang pagbanda sa una day. Dili sila. Pero ito na yung ebidensya, nasa kakita ka na all over the world.
Wala na expired na. Kasi tigulang naman bay. Ay, hindi, uy, wala expired. Wala ma-expired, uy. Wala, ang mga patay. Kabaw. Kabaw Ayan. ra may Yes, mahiguwang. yes, inyo na nimo sa kuha sa una te katong drama inom og kape. Yeah. So Cherry Ann really knows me kasi dati siya nakatira sa amin. So talagang lagi ko nagkukuwento sa kanya kasi noon talaga may paiyak-iyak, naalala ko, nainis ako kay mama ko dahil ayaw niya yung talent ko. Pero ngayon, parang naintindihan ko rin yung ano niya ba, as a mother. Kasi mother na rin ako, teenager na ako mga anak. So naintindihan ko siya. Yan. Kay ganda daw ng ating musika. Alam ba natin yun? Naman. Sandra, me, I love eating. Merese, I love eating. Wala daw jacket si Sandra ate. May Sandra, and we have a new viewer. Si I'm Queen Dandan. Chuchari, Sandra. Sino pa? Si Queenie Queen Dan. Dandan. Queenie Dandan. I'm so sorry lang ga. Bago pa lang ako sa YT lang. Ay, pasensyahan na gid ko ninyo lang. Hala, si Plutarch daw kung may sino daw may alam ng kay ganda ng ating musika, yun ba yun? Hala, magaling na si Lynn. Magaling na gid si O, Lynn. nakita ko dito eh. Kita ko dito. O, basa mi. Good job. Yes, I love music. Ay, mawala stress. Bitaw tinuod, bitaw day kay no? Mawala gid mo hang stress. No. Yeah. Sandra. Yan. Okay rate, friend ko sa kagwaps ni Lalabs Leia. Ay, langga pasensyahin na jud ko langga ha kay dili kay ko sanay ani langga ikapila pa lang ni nako nga LS. So, ang akong gi-master kay nga ako apang mga audio nga pero Mm. kanang mga dikit-dikit kailangan jud ako mga help. Yan. Shout out po sa lahat ng mga sabi niya shout out po sa lahat ng mga co. Hello to you. Shout out Queenie Dandan. Bongga. Welcome to Inday Marie TV's live stream. This is Inday Mary TV's first live stream second pala. After being monetized. Thank you so much sa inyong lahat. Marami akong dapat pasalamatan day pero basta marami sila. Hindi ko naman masabi na hindi ko sila maisa-isa ko naman kayo lahat. Ilista ko muna kayo ba kay Amnesia ko. Maano ko. Yeah, kasi kaumpisa ko lang kaya dito, no? Bakit hindi mo pag panganlan mo sila lahat, wala hantod bukas kayan, puro ka lang pangalan. Roll call. Hindi Roll naman call, sa dami. Kasi hindi naman marami masyadong, kunti lang. Kaumpisa lang nako, tanungin mo si Kay. Kaumpisa ko. Yung iba, sunod-sunod na yan, buntot-buntot marag ako. Kuyog baboy. Mirinsi na. Okay, Asang panahon. Kantai ba? Katong unsa ba? Okay na yan, host. Ayan. Annie Ventures Official! Yan, mega love shout out Guaps Queenie, Dandan, pabungga. Haya-haya, oy, sa grupo ni Jacquelicious Bea, oy, kay dagan ka, nag-support karon. Tamsak Dan at Inday Mary TV, dagang salamat Inday Annie Ventures. Ayan. Nag-guess ko kang Annie Ventures day katong, unsa to, birthday ba to niya, or unsa to? Basta napag-Grand LS siya, bongga, dito pod ni. Hello, Annie Ventures Official. Shout out. Shout out. Yan, sabi ni Cherry Ann nay kanta si Penpen sa una, baby pa na siya day is siyang nagdula-dula na siya sa kanta. Siya is ay tot kayon. Unsa galito imuhang gitudlo ni Penpen? Cherry, si Cherry magoy gatudlo ni Penpen day. Si Cherry Ann ang tolo ang gaturo. Cherry may tolo, pero siya nagturo ni Penpen magkanta. Ba ang doan? Tingog ni Penpen. Unique. Unique. Ay, oo. Oo, na siya. Na-practice lagi may ganiha. Kay kami dapat duha manganta na duka man siya, Pero hilig music dyan, no? Hoy, kay magpa-Grand LS na datang duha. Lingawa, diri puro Bisaya. Merese, mga Bisaya. Mga Bisayang gagmay o mga Bisayang dagko. Ako ang gamay. Dagkog bisong. Bahala na kung sa gamay o sa dako, mo na to. Kaluoy, naduka na guro to si Plutarch, naduka na sleepy na si Plutarch. Sabi ni Cherry,
Jocelyn, mag-practice mag-practice daw mi og kuan tuon og YT. Ano YT? YouTube pala yun. Sandra, ano gitulo nimo Ano? day Cherry? Ay gising pa si Plutarch. Akala ko natulog na. Ano name ng lady with the purple hair? She's Oh my goodness. yeah. Lovely. Ano dong name mo? Oh, my name is Jocelyn. Yeah. Nice meeting you. Oh my Yes. goodness. Hi. Thank you, Hi. guys. Adventures Official. Yan, gising na gising si Plutarch. Ayan. Okay. So, atong kantaan sila. Itong mga lalab din ha sa baba. Kung unsa ilahang mga request. Na kay bintas natin mga featured singers here from si Jocelyn is from UK. UK lang yan. Nandyan. Anong UK? UK? Yung kilid-kilid lang ba? Yung kilid-kilid. Ayun. Yeah. By the neighborhood. Yeah. Hi, Jocelyn. Sabi ni Plutarch. Oh. Yes. Hi, Plutarch. Hello. Yan. How Wired are si, you? na-wired daw si Plutarch for another 5 hours. Si, Plutarch. kana bitaw si Angel School nag-adto ning adto pud na siya sa una singer. Oh, sunod-sunod po na si Angel sa una. Basta naanay kanta si Penpen sa una, baby na siya. Haming-haming lang day siyang maghaming na si Penpen sa una, 1 year old si Penpen mo kanta na siya kuan kanang unsa to yung kanta kana bitaw murag lalabay niya buhatan niya giyang lyrics. Kanang wala siya, "Where is Thumbkin?" 'Di ba? "Where is Thumbkin? Where is mommy? Where is mommy? There you are." Mao na siya, "There you are." Pero bata pa siya. Bata pa siya. Oo. Oh. Lingaw May po. sarili, may sarili siyang lyrics. May sarili siyang lyrics. Ayan. Sabi ni Sandra Maujo. Original. Yun. Hello, Plutarch. Sabi ni Jocelyn Cardos. Hello, nandito ba si Jocelyn? Asan man? Ayan. Ayan. Ayan niya. Ayan si Jocelyn. Oh. Ay, hindi pala. Queenie Dandan, lingaw kayo mo paminawan. Da, Mirise, nalingaw. Da. Mirise. Kantay, Day. Kantay, Day. Kanta. Inday Kay. Take the floor, Inday Kay. Saan itong kantahon? Minom sa akong tubig. Minom kong tubig lang. Ganaw-na ako kung kanta ng Penpen. Sige, sa ha? Okay. Morning na in few hours. Inday Rusty, daghag salamat. At tuong ka na ako lang, marag dili pa ta dikit lang go kung tanawon bi. Inday. Handumanan sa kabuang. Handumanan sa isa ka kigwa. Ano akong problema? Take the floor. Take the floor. Hi everyone. Hi everyone. Din si Inday Rusty, dagaluto din si Inday Rusty. Good morning. Pabagtingon. Hello everyone. Hello everyone. Inday Rusty, good night Inday Rusty. Wow, ato ni hala uy, baby pa man din si Inday Rusty na pa siya 71 ka saging. Yes. Sige lang ga mag-relax na ka lang ga. Ako ni ibut ta patabangan ta kanila ni kaning mga kinakusga na din kay handa ni silang tumulong. Tambay lang ko diri te Inday Mary TV, maminaw ko ninyo diri. Hay daghang salamat. Salamat. Okay. Kanta sa ta. This is our next song. This is Mundo. Char. Mary, sikang munduha. Ano lang tayo? Mga mellow song. Hello pala sa aming 13 viewers. Sure. Welcome to Inday Marie TV's second live stream as a monetized channel. That's
Saan darating ang mga salita na nanggagaling sa aming dalawa? Halika na, isang ka, huwag naman sana. Ika'y lumapit na nang di makawala. Sinta, ikaw na ang tahanan at mundo sa pagbalik. Mananatili ka sa piling mo, mundo'y magiging ikaw. Mag-alala kung nahihirapan ka. Halika na, sumama ka, pagmasdan mo ang tala. Sinta, ikaw na ang tahanan at mundo sa pagbalik. Mananatili ka sa piling mo, mundo'y magiging ikaw. Limutin na ang mundo nang magkasama tayo. Sunod sa bawat galaw, hindi na maliligaw. 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 Sinta, ikaw na ang tahanan at mundo sa pagbalik.
piling mo, mundo'y magiging ikaw. Limutin na ang mundo nang magkasama tayo. Sunod sa bawat galaw, hindi na maliligaw, mundo'y magiging ikaw. Okay, thank you so much. That is Mundo, title ng Mundo. Lalom sa akong mga pagginhawa ato. Hoy, ingon si Plutarch Mulun, lovely song and lovely voice. And tinatanong niya ano daw ang name ng song na ito because Plutarch Mulun Lovey needs to write it down. Kay kantahin niya yan para kay ako si Kate. Ano, that is Mundo by Four of Spades. Ay, mao din na siya ang mundo. Ganiha pa nag-request ang mundo. Sabi ko, sabi mundo, di mo ko kumao ng mundo. Tigulang. Ay, tigulang na ganun. Tisang What Viper official. Ayan, tabangi po ko. Ay, inday tabang mananabang. Hala, wala pa ko gipaanak dong. Ayan. Very nice co-host, sabi ni Inday Rusty. Uy, doka na si Inday Rusty. Dikiti si Inday Rusty, Tisang Viper official. Ayan, may jacket ka na lang ga. Dikit sa gusto baba kayo, ako na una dikit kuyawan eh. Dikit man sila. Dikit na sila. Dikit, takla, ana, pinapilat. Pangga. Thank you so much, Inday Rusty. Ayan, gwapo ka ayo tong katahad ay. Pero, ay, kailangan pa masiguro ko ato 1 week para makat-on ko ato, oy. Sura to kantaha, oy. Bugnaw mo to ka. Wa pa man to sa among kuan edad. Wala pa to sa anak. Wa pa to sa atong panahon. Wala to maabot ang panahon. Bago. Wala pa to na to. Iyaha. Basta mga kanta sa mga bag-o mga batan-o na iyaha na. So, Mga tigulang. budget. Pato mga- banggit. Ay, sabi ni Plutarch, ay nako, hindi ko kakantahan yun ng Tagalog song in the Mary TV na matrabaho mag-translate. Yeah, I know, right? I know really the feeling kay minsan yung asawa ko, tanong niya, sabi ko, ay nako, basta lagi, oy, basta it's not against you, stop asking. Kay kapoy, kasi translate ba? Kapoy. Na, sabi ni Tisang Viper, nice imong boses ba? May gugma ko ani, hala. May gugma ka na niya nga, ano pa na siya, minor pa na skate. Sige, minor pa na skate. Dili pa na pwede dong. Minor pa na. Tracing to nga, pwede na tracing to nga. Ayan. Sabi ni Plutarch is, thank you daw. Ani Ventures, akit ka dito, be. Kanta ka rin, be. There you Let's go. go. Come on down. Amen. Ate, kawaw ka mo. WhatsApp. Ay, Tawagin. pwede. Kunti WhatsApp. lang. Kunti lang. Kunti lang. Ganiha mo dyan lagi kanta ni Pen kay magpuli-puli ming duhag kanta. Ay. Yes. Basig matry na to. I-try na to. Try it. Murag, Sige. nga na nga vibes ah. What's up? What's up? Try. Asa man Sige ka na? na. Kakatayin natin yan mamaya. Huy, unsa Di nga? lang. What's up? Hey, Kana? oh, diday. Ang sabi na? Oh, lagi ka na What's lagi. up? Katubang Hasan. 25 years. Yun ba yun? On. Yung. Kay nga nako murag mo ira sad na imong WhatsApp imong balaan. Maano ta ko na unsa man kumaon na on. WhatsApp naman to nga. What's up? Di ko ana siya. Yung 25 years. Yun yung title nun. Ani Ventures sa Inday Mary TV maupay pagbangon ako da meresi mo pay pagbangon. I love din tagay. Hindi lang ikaw by Juris. Ayan, kanta na hindi lang ikaw by Juris. Kanta bi mamati mi sige pangapis ada dong kay aron di ka maano. Di ka murag mabughat ka na mo sunod nga ka. Ay, kumakuratan. Kakansi kaning kay kaniara ni nagmata.
Oy, kagataonon man ko oy. Ayan. Yeah! Para Okay. sa USA, pahinayi ang inyong mga volume because this is going to be loud. Woo! So for a reason, my life is still trying to get that great big you love for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. Into a cry sometimes when I'm lying in bed just to get it right what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath to get real high, and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, 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 what's going on? And I said, hey, yeah, Sunday, what's going on? And I tried, oh my God, I tried all the time. And this is situation, and I prayed, oh my God, I prayed for single days, forever the share, and to a great sometimes when I'm lying in bed just to get it away, what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream the top of my lungs, what's going on? Come on! And I said, hey, yeah, hey, yeah, what's going on? And I said, I said, hey, what's going on? And I said, I said, hey, what's going on? I said, hey, what's going on? Uh-huh. 25 years and my life is still trying to get that great big love for a destination. Yahoo!
Ayan. Yes. Nangagisi. Nice, nice. Kasi kanta ni Penpen, kinanta ni Penpen yun kanina. Nag-practice kami. So ako yung backup dapat. 'Di ba habang nag-hey, siya yung kakanta doon. Tapos ako yung 25 years and my life is still Mm. trying to get that in. Inantok siya, day. Nakadress na yun siya kanina. Napagod. Ayan, sabi ni Plutarch is, you brought me back to my college days. Ay, nako. Mapapansin yung mga edad natin dyan. Goodness. Hala, nawala ang aking, ang aking camera. Hello. Action. Hello, good morning. Hello. Ay, Hello. wala nga. Hello, good Ayaw. morning. Namatay. Wala ba ko diha? Merese. Wala ba ko diha? Merese, namatay. I-charge, baka nalobat. Nagam. Merese. Na siya. Uy, sasabihin ko sana, ano pa ako, kindergarten pa ako ng tugtog na yun. Baka, ibig mo sabihin, mas kwinta na ka. High school. Ako, high school. Follow-up comment, sorry, I mean elementary days pala. Ayun. Siya college. So, me high school. Siya elementary. Ay, yun, makatanda na ako sa inyong tatlo. Nandito pa pala si Jackie Licious Bea. Hoy! Si Kay ang pinakamatanda dito. Ako ba't ang isip? Kita mo naman, yung kay ang pinakaitim, ang buhok. Kaya siya yung pinaka... Ala, Bago pa na nag-debut si Juan, Inday Marie TV. bago pa ba ako? I just turned 15. Ay, 16 dahil. Nato, di bo, 18 dahil. Ay, sorry ba? 18 dahil. Mali, math ko. May masteral days pala lang. Grabe, pag masteral, sa mo, nakatigulang. Bye. Bye. Tisang Viper, okay. Atoan ako si Tisang Viper habang nag-iisip ng kanta si Lynn or si... No, I have it. Kuyawa, mag-girls ka. English. English. Alam, tingnan mo na kung gigamit na rin ako for my, sa accompaniment. Kasi wala akong accompaniment, right? Huy, grabe ha. Partida. Aning Tisang Viper. Uy, nalabuan man kang Gisnin boy. Da. Nice. Yung boses. Ado si Tisang Viper official. Ang bungot, grabe. Murag 30 ka kilong bungot. Grabe na. Pampagitik na po. Grabe na kagilok ba? Murag ka ng kuhan yun na siya. Lara, Tisang Viper official. Agay, Tisang Viper, ayan si Chiri, naghay kay katawa Chiri, ganahan siya ng pagagbungot. Pagilok. Bay, ka na si Chiri, Chirian bay, wala lagi kay problema na bay. Pwede na ka magpadagan sa imo bungot ana, siya rin bahala nimo. Nangita na siya kuan. Nagparapol na siya ditong isyong TV kay kuan, pero na siya namay dito panghatagod nga mga boyfriend. Ambot lang pug kaog okay ra pud nimo basig tiki na pud ni si kuan, pero murag single ay namay bata na puy sa dili na dai ni Cherry, sorry na jud ka Cherry. Ay ka Cherry. Cherry may bata Cherry, ay na lang Cherry paglose. Ayan ang Cherry maglose na lang ka na Cherry. Wala gid kay tawag na lang ka. Pagita pa ko ay kabalaka kay mga tangko dere pre mo. Kanta na dalin. So, Ay, sige na. Good. Okay. Oh Sige. my goodness. ako tong Let's lady. welcome Sige, Jocelyn.
We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I find it there in your heart. Isn't too hard to see we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, you can change your mind for me. There's a lot I can say, but just hold me now. So love right away. Baby, all that I want when you're lying here in my arms. I find it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I find it there in your heart. It's just too hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long, for some time to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing here by Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. I find it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. Is it too hard to see we're in heaven? Whoa. You're all that I want. You're all I need. You're all that I need. Thank you. Wait, asa naman mo? Where are you now? There you are. Thank you, thank you. Thank you, Tisang, sa sa dyan. Bisaya, ni. Salamat sa pagkuhan diha eh. Kumakain ako ng lemon ba? Woo! Wala ka. Woo! Asima ato yung lemon. Buntis kasi. Buntis yung palaka dito. Ayan. Ayan. Sabi ni Plutarch namin, naalala niya daw yung military days niya. Heaven. Kasi dati siya sa US Navy. US Navy siya. Pareho sila ng asawa ni Ray Kang Kiatan. Kasi US Navy din yun siya dati. Day Sandra, BG lang ha. Ako, I love you to Day. Dagang salamat. Suri Aka. Yun Harang Inday Mary TV. Ayan, isa pang mga kinakusga natin ng mga channel. Amping te. Sandra. Pwede mo request dong. Sure, basta ang imong bungot mong ipadala kang cherry ang duha ka lugas. Basta duha.
Ayan, US Navy ka pala, bay. Yeah, noon sa ano kami, sa Korea kami, sa ano naman yun, sa army kasi yun eh. Yeah, so, yeah, never mind. Yeah, never mind. Ayun. Yawa, nagpaharang siya. Day, unsa man day revenue sa harang? Day, unsa revenue sa harang? And then, Mary, unsa man ang harang? Centavos. Harang kanang kuan, kanang dugon ka nya di ka pwede mo jerjer kay ano, may harang. May harang. Oh, may napkin. Hindi ko kasabot. Oh, hindi ko kasabot na. Sige lang. I'm trying. Isang Hi, viper hi daw. request. Ma'am sa hello. Na pwede Hello, pwede Sudiaka. pangako sa iyo. Hala, pangako sa iyo kano. Pangako sa iyo. Maybe Yan na ba yun? Hello po. Yaks, Cent. langga, ano yung yaks langga? Ano yung nakakayaks langga? Tisang viper. Okay, homework. Ano? Pag na ay viral lang jud og revenue true. Ang ads is 1 at a cents. Hala, si Angel, need jud ma-viral ni Angel, need jud ma-revenue, need ni Angel nga ma-monetize Money. na siya viral. Katong gapiano siya tino? Oo, Mao ba to? mo siya. Oh. Oo. Huy, naapod ko, ako 11,000. Oo. Kana niya katong especially kung kato na video kay murag ongoing gyapon siya sige gyapon daghan gyapon kay nag-watch bisan dugay na siya na-upload. Makuha na siya. Oh, bisag, ay, hoy, i-play nyo naman yung si namatay na biya tong akong gividyohan na to. Ako lang ni i-dedicate. Mukanta ko, day. Kaning kuan. Ako na i-dedicate sa, meron akong video na Alone With You. Yan. Oh, okay. Nandyan sa aking mga videos. And, i-play nyo naman yun. Uy, kasi viral yun. I-play mo now. Pwede ba? Play mo now. Yes, hindi natin. Welcome to Memory TV. Yes. Makita ko sa akong client, ano yun, bahay naman to, nagbuhat sa akong video, nagsige maning live. Merese. Ako mag-request, Inday Mary, yung favorite ng hubby ko, If Tomorrow Never Comes. If Tomorrow Never Comes. By Unlimited, ang copyright dire by kay Migo Ming Lolo. Lakas na siyang lolo. Oh, Migo Ming Lolo. Yeah. Home cooking food lover, Sudiaka, how are you, friend? Yan, pareho na sila mga mga kasinabutan. I see your face across a crowded room. I hear you say that you believe it's true. I know it's late, but all that I can do is close my eyes, dreaming I'm alone with you. I like to talk to you so much that I don't know your name. I bet there's not man in here that doesn't feel the same. As you walk out the door, there's nothing I can do. I close my eyes, dreaming I'm alone with you. Yeah, it's once in my life, wish that I was alone with myself. I feel like a child, since then I can't think of anyone else. Yeah,
With feelings daw. Sabi ni with feelings daw kayo. Yeah, so hanapin niyo po yung Alone With You sa aking mga videos. Night is over and I guess you're gone. I try to tell myself forget it and it's carry on. As I walk these lonely streets with nothing else to do, I close my eyes, dreaming I'm alone with you. I close my eyes, dreaming I'm alone with you. I close my eyes, dreaming I'm alone with you. Ayan, so Galing naman. salamat. So pwede na ko i-share ba? Congratulations. Yung ano ko kasi, yung kumanta niyan na nasa video ko, that was I think 11 years ago. Kasi nga yung channel ko was like 14 years ago. Mm. Parang nagid ko ba? So thank you so much po. So 11 years ago, may mga banda-banda pa ako after I got married po. And this guy, Quick, sorry. Ay, ayaw. Otgan man pud ta maminaw, sige pautog lang na diha dong. Sige nya ipasirit lang pud ka man. Kung magpautog, ipasirit lang pud paghuman. Ayan. So akong i-share sa inyo ang katong friend nako. Ako ang male singer sa among banda nga na ano na siya, na pass away na siya mga 10 years ago. And then I just found out halfway this year, sa mga middle ng 2020 na find out ko na wala na dai siya. He used to compete with different bands niya. Lead singer to siya sa una mo kanta to She's Gone By, mo split to sa stage. Buang Oh, oy. Niga ako siya lagi. gidrop Ha? akong gidrop ang katong video nasa Nakita comment. mo? Oo, 12 years ago. Yeah, that was 12 years ago, and na ako'y marag 11,000 views na misbi siya sa iyang mga anak. Oy, delete unta ni na akong ubang videos na ako kay mga karaan na kay nistanan, pero kailang mga these are my legacy, charing. Asa to dapit day kay akong i-play Nasa lang. comment section akong gibutang ang link. Oy, Years ago. 12K views. lagi daghana lagi. Bitaw buang nga bitaw no kanang salamat jud kayo kanang si ang angga niya kay si Art manggon siya si Art. Murag kaloyan po kong Art. Hello Art, kaloy po tang ko Art. Wala may paad si Art. Ako po man din ni channel. Tempa lang ka. Hoy, balik ka kay ipakita ko sa inyo yung yung friend ko na kumanta ng Alone With You na talagang kuha. Kaya lang kasi ito si Art, mahilig din to gumawa ng lyrics. So maririnig nyo yung video na to, sabi nung keyboard namin, sabi niya na keyboardista day, sabi niya, "Huy, ano ba yan na ilang taon mo nang kinakanta yan, hindi mo pa na-memorize yung lyrics." Sa damo siguro na ginakanta. Oh, lang hambal ka man gid haw. Na Oo. may tao pa pagid sang din ha kanang sang itom nga kuan. Dami bala. Ayan. Len, Oo. i-mute ka Len. Oh, mute. Ayo, dili ti kay mute. Ayo, palungalan na mo watch dia. Ayan. So all right. So let's watch this one. That is Art po. That's Art. Si Pe ang niya. Pero Art ang alam mo ang pangalan niya. I feel there's my pride
Si Inday Mary. Inday Mary. Don't know your name. Batanon pa, yes. Ayan, ayan po si ayan si Art, yan si Pepe. Yeah. So, well, at least 'di ba, na-live niya yung legacy niya as a musician, yung nakilala siya ba na gano'n siya, pero hindi siya umiinom, wala siyang wala siyang bisyo hindi yun siya umiinom. Pero ano lang siya, himabay lang parang si bitaw day tinuod. Hoy, tinarong, hindi siya himabay, wala talaga siyang wala gid siya bisyo. Yeah, yung lang niya, yung kuwan lang niya, hindi lang niya ma-memorize yung kanta niya. Ang bisyo niya kanta. Kanta ang Uy, bisyo pero niya. makita mo naman yung niya, yung kuha niya yung kanta 'no, yung talagang niya Oo. sipra kanya yung kanta day, yung She's Gone niya day talagang kuha, tsaka yung yung Final Countdown, yan kuha niya yun. As in parang original. Voice Oo. range. Day nitalon pa siya sa stage, pagtalon niya split pa siya na. Sila Da ang champion. Oo, noong araw yun, yeah, napag-usapan kasi kaya gano'n. Ayun. Oo nga, 'di ba may basa-basa pa ganun sa una, may tablet-tablet o cellphone, basa sa naka-pages. Oo. Hoy, alam mo ba yung ko noon, yung lyric book ko noon ganito kakapal, dinala ko pa yun ng Korea noon. Mga lyrics, Ang dami kong kanta noon, uy konti lang 500 kaya nga iniisip ko unsa pa man 'to kong kanta sa una uy? Kasi sa tagal ko pa oo. kanta. Yeah, i-share na ko day sa una magkanta ko no with the yung acoustic, yung harana, serenade. Kasi 'di ba, you can see that one over here sa Amerika, makita nimo yung mga Mexican restaurants, like you can see like a 5 band na they will approach your table when you're having dinner or lunch and then they're gonna sing a song for you. Then sa una, that was my job. That's what kaning mga maraka ko ang gikuptan. Mao na akong gikuptan and then I used to sing like Carpenters, mga inana ba, Astrud Gilberto. I used to sing those kind of songs. Nya kanang manghara nami sa una. So, something like that, something like mariachi band. Yeah, something like that. Yeah, I used to, cause we have a band nga, they all play like Spanish songs nga, yung with a Hispanic beat. And I don't really understand. It's just I'm just playing like this. Ano ra ko. Pero wala ako kasawat. Yeah. Sabay lang. Oh, sabay-sabay lang ko, yeah. So, ang akong first gig nga band long time ago was Serenading or Serenade Band. Then after that na discover ko sa band ana. Then yun na yun. Yun na yun. Tapos nagkaanak ko. Tapos yun na, yan. Yan. Ayun. Handumanan So, ng panahon. Oh, di ba may request ni Kwan, ni Tisang Viper, wala si Tisang Viper. Ala, di ka din eh. Sige, naadiri dagang mga haringgangis, naadiri si Sudi Aka, naadiri si Jack Delicious, si, kisa pa may atong mga kwan diri eh. Yes, daghan ni sila mga saging dong, libo-libo ang saging ani dong. Wow. Natawa si Plutarch. Yeah, but that was for real. That was true story for me. Oh. Uli na ko Pilipinas ay.
Pila na ka ka-years wala diri te? O every year sa jud ka tig-uli diri? Every year ko mag-uli, before sa pandemic, every year ko nag-uli for Valentos. So, naga-uli me to, like talk about business or like last year man siguro to ni uli mig Philippines for 1 day sa Cebu, then 2 days sa Manila, and then nibalik mi. Yeah, balik dayon. Yeah, 1 day lang. Then, ngadto mi Korea, siguro mga 3 or 5 days mi sa Korea, nagtugtuyok mi ngadto. So, mga Koreans po to, ang mga business partners. But right now, dili kami kabiyahe. Oy, wala na. Yeah. Hmm. Na-miss na ako tong mauli nga magbakasyon. Ang last, pinaka-latest year nga ni uli ko for vacation was 2012. That was tung napalis Korea. Yeah. Wala na ko kauli. Mataod na. Oh, na-miss na ko ang kwan. Na-miss na ko ang Tisang Viper Official. Hello. Na-miss na ko ang live. Kanang inong kag Red Horse, inong kag Tanduay. Uy, Grabe akong live sa una, no? Kiat kay ko do. Cuatro Cantos. Wala ko kay inom ako to kantos day. Ay, wa. Adto ra na sa inyo dapit. Dito sa mga Ay. kay Red Horse. Kwan Naamo kana. ka na dito sulok-sulok kay Cuatro Cantos. Boracay o kwan unsa to akong dudong umen duman niya kanang unsa gali ito day katong Tanduay o kwan Lapnes. Ano? No, Sabi Lapnes. sabi kong kulapoy may No, Ay, di ko- Lapnes kanang lapad og nesti. Lapnes. Lapis. Ah, Oo, lapad. Oh. Di, Oh. kinutil man sa amin. Kinutil. Oh. Sige, Kaya si abo. Rapshel, alam niya yung kinutil. Plutarch Mulanlabit cheap date. I get so drunk with 1 bottle of Red Horse. Hey, did you know Plutarch when I first dated my husband, he got drunk first before me. Ay, So, grabe. yeah, Grabe tama sa Red Horse. yeah, Tumba. number dong. Syempre, ako pa yang gi ano iya kong gi gunaunahan. So, syempre, Tumba. mere gipaangkan. Merese. Hayang. Oy, ang banan. Yeah, Len's husband is also pwede ba isulti Len? Unsa man? Si Oh, may Lagay? pangalan. Oo, pwede. Wow, may pangalan. Si Lagay raman. Plutarch, Len's husband was kuan pod ka ng unsa gito iyang kuan day? Nasa para troopers man siya, yung latest niya is para troopers. Oh, mga paratroopers, yeah. Mga unsa gito Mhm. sila katong mga secret unsa to sila? Mga secret ba, mga ana. Mga secret sila. I dated a singer Mhm. before who can drink my bodies. Ako naman. Hay nako. Tell that to the yung mga ganon Plutarch. Nako, pag mga singer ka na dyan, nako, umalis ka na pag singer dahil ikaw lang lasingin ang mga singer. Ayun. Tinubig lang sa kanya, tinubig. Si Tisang Viper, wala na ikasulti. Hilo. Wala na, Milo. Milo. Dong, nabilo imong pungot dong. Dali dong, ari to. Dong, ta diri dong kay music in chat ba yan dong. US Army paratroopers. I don't drink nga. Yeah. You know, if you don't drink, then you don't drink. Just don't drink and drive. Yeah, it's good kasi may DD. Mao di ay. Mao dete di na siya tubag kay English kun no. English man good mo. Hala, presto. O pwesto, mga silingan. I hate drunks. Hala, I hate drunks ko no, sabi ni Plutarch. Oh, ako no, I hate din yung mga yung mga naninigarilyo. Ayoko sa mga taong naninigarilyo. Okay Ibugwak sa mga nagway. Ha? Ibugwak sa mga nagway. Oh, dili jud ko ganahan. Like ayoko talaga yung ngamoy sigarilyo or I mean, if you're my friend tapos manigarilyo ka, okay lang. Pero if someone special ka nako nya manigarilyo ka, ambot lang gid nimo gubot yung kay World War 5 gid ta. Di ko ganahan day, di ko ganahan. Even mag-inom, ang pares basta yung asawa ko pag nag-inom siya,
okay lang siguro kung isa lang gano'n, pero 'pag parang lasing na siya, kaanan ako parang toy-toy naman na siya na lasing, ay parang stupid na siya lasing, ay Hmm. Lupig, lupig. ako na ginagawa ang mga damuhong mag-dive. Ako rin noon ready din ako, pero lasing pod ko. Himog dili. Makanta na ta Yeah. para Oh, dili sige. para dili na si Tisang Viper para managhan iyang bungot. Minaw kay minaw na lang. Si Tubuan sa bungot. Nancy, nindot mahubog kay mamatid ko lollipop, luli-luliti kay numdum ka. Oh, ay my boy lollipop. I never drank Ah, English ang English. That's kuyawan. hey, Plutarch, if I have not mentioned, Kay Sala is Philippine Air Force in the Philippines. active po, active. Oh, Philippine Air Force na siya. I never drank like alcohol or beer cause my skin is getting rashes. I want milk. Ay, At dala dala langga patuloy ka nako langga. Karon po ko kadungog anang tutoy. Unsa may tutoy do? Unsa may tutoy dahi? Unsa may tutoy? Buti di mo kuha ang tutoy cherry. Tutoy, 1 toy at saka 1 toy equals tutoy. Di Oh, man niya tama? ko. Nagisgot og tutoy day. Nakahisgot I don't know. I don't know. Kanang totoy. biris. Kikanta na kay katong kuan kay katong Oo, sige. okay. Ikaw gako Sige. sa kangit. Niwa naay nag-request ganina og kuan di lang ikaw nawa nagruto. Sige tabi. Kinsa Ato man sa to? next. Kinsa man to ka atong i-report. Sige Roll magluod mo to. call. Isa to Roll call eh. Si si Tisang. kuan. Tisang to, si Tisang. Oh, ato yan ato sa ning kantahon ng request kay Sige kuan po. niya ta. Basta Okay, take the floor. ano, i-block ta. Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ng iyong mga mata. Tila di na maibabalik sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mo hindi sinasadya kung ang nais ko ay maging malaya. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala. Gulong na isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Ang Cherry Ann Sugabo di ay para ninyo sakit kayong kantaha para the song is for you. Pansin mo ba at nararamdaman? Di na tayo nagkaintindihan. Tila hindi na maibabalik tamis ng yakap at halik.
Marikama ka ng malamig ang pagsika. Sana'y malaman mong di ko sinasadya. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nagbabalang ng nangisip. Huwag kang pagkawalan, ngunit puso ko'y ay kailangan kang iwan. Di hayaan habang buhay kang saktan. Di sasayangin ang iyong panahon. Ikaw ay magiging masaya sa yakap at sa piling ng iba. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nababahala. Unang nag-isip, huwag kang pagkawalan, ngunit puso ko'y ay kailangan kang iwan. Thank you. Yan, nandyan din, request din pala to ni Ani Ventures Official. Hello, shout out po. Thank you so much. Yeah, hey, galing. Galing talaga ni. Ay, na-speechless ko ni. Ang akong tutunan, Klaro, Inom tubig. Ay, Inom tubig. maubit to kay nag-inuman ko. Dili lang tubig. Okay. Kuha na siya ka ng kape. Charing. Wala, Jess, ubos na sa Boy, akin, ubos. si Justin Boy, nandito pa pala to si Bye. Hello. Sabi ni Annie Ventures Official, sakit kaayo ang kanta, murag gusto. Tapos sabi naman ni Dodong Bongoton, murag gusto na ako mo romansa ani nga song. Hala, palayo na mga itoy. Dong ipalayo into ng mga itoy. Kanang mga itoy Hala, Karon, Ano ko? may namumot. hala. Oy, Tisa, oy, layo nang itoy. Oy, ayaw in taon na, oy, dong ma-block in taon na kung ano, bago pa taon ko na monetize dong. May namumot. Ala, katawaan dyan ako eh. Nakay kuan di ako Justin, oh. Nakay kuan di barkada si Tisang Viper Official. Yan. Pareha mo Ay, nasi Justin. kabungutan. Oh, bay, Tisang Viper ka na si Justin Boy. Taklain na kay kanang pinasipa nga takla kay. Sim mo Kang tiki, Sim. ko eh. Mas daghan lang ang bungot bay, Tisang Viper. Mas daghan na mo bungot. Kang by Justin mao gina ang pinaka ano sa iya ka na bitang sige nga sa English ka na bitang pinaka Ano yung identity niya? significant sa iyaha ang bungot. Ang kang Justin Boy 13 ang bungot, ang imo bay Tisa 21. Ano yung padaghanay og bungot? Padaghanay bungot. Ang kinadagalang bungot kay kuan. Makadaog og uyab. Cherry, ikaw ang premyo. Ano lagi atang Uyab kagad, Jerry. patay. Merese. Mga langga, mag-ano ta, unsay nga na niyo eh. Binuntagay ni Day?
Wala na, ikaw di ambot lang nimo din na. Basta ako diri, okay ra pud ko. Bahala na. Wala, naghagok na sa dudong. Tagam. Tagam. Merisi. Akong gibisita doon, nangganga akong Ay, gikuan. si Tisa, nag-ano siya, nag-advertise siya, maayo daw siyang murumansa, Mirisi. May siyang murumansa. Napata. Dai, chere, kuhaan ang number ni Tisang Viper, karon na. Kining bungot ako ni ipadikit sa doghan. Ay, doghan na di ay. Bugan di ay. Ning samot. Dong, kanira ba si Kisala, Tracy pa ba edadaan eh. Tracy to nga. Manuman. I-ready na mo kanta deha. Kuan. If you walk away from me today, nanukap ko. The way as I do, baby, it's you. Freedom of my life. Gabi hag ekoy. If you walk away from me today, I wouldn't change a thing. Still the same celebration of you, baby. You do fill up my life, fill my life till now. No one's been able to show me how. Feel my life like you. You are the one told me to. Tagam. If you walk away from me today, never to return till the journey that you may had ended. I'm ready, fill up my life, fill my life. Now I'll know what it feels like to overflow till my life is true. All I'm here for is here for you. Ay my gosh, may hugot. Hala, oy. Hala. Muundang na ta kog kanta o niya. Nagbasa kog message sa Facebook. Nangutana siya sa Valentos. Kung okay pa dato yung account sa una niya. Nag-message siya. Kanta pa more. Gusto lang kog kanta kay hindi ko familiar yung kanta. Pero gustong-gusto ko yung kanta. Tapos nabasa ko kaya inabot ko yung phone ko tapos sabi, kanta pa more. Sabi niya. Sabi, Mega love shout out Apple B. Naasa ako ang messenger kung naririnig mo ako. Hello guys, daghang salamat. Imo akong gipush para magkanta pa ko more. Sudi Aka, here lang. Plutarch, thank you so much. Maminaw lang daw si Tisang Viper habang nangibot siya sa iyang bungot. Bungot. Asa nga bungot? Kanang iyang bungot nga baga, kanang nasa iyang vugan. Ang sakit. Kay kalain na ning kaning YouTube no.
makalingin gyud siya naong do. Uy, di, promise jud. Hala, wala talagsar akong mukaon pero wala po ko tulog-tulog. Na, Mao na. dara din kamera. Na, basta dili lagi mo magtinarog tulog, no? Kailangan jud natog tulog. Kailangan jud akong immune boost kay kahit na pala na liitan niyo yung kain niyo basta kulang kayo ng tulog kasi yung katawan natin mag-ano siya, mag-emergency mode siya, 'di ba? So pag mag-emergency mode siya, mag-ano siya, mag-inflame siya kay para to protect the body from kung mura bagang mga emergency na mo inflame ang atong lawas. Yeah. Hmm. So mao Automatic. ha, palusot. Palusot. Bita tinuod. Yeah. So di aka Ani Ventures official nak wala ring complaint si Mrs. in the last 10 years. Ay, sino si Mrs.? Ay, ano, nag-loading ko. Sino kaya yun? Ang iyang kuan, yung bungot. Yan po. Ay, oh. Ay, sus, nag-loading ko do. Plutarch, ako walang bungot, wala rin complaint. Na, iniisip ko si Sudi Aka to. Bakit ko iniisip na nagbasa man ko? Buang, oy. Nalibat na. Yeah, medyo nalibat. Konti lang. Konti lang. A little bit. Yeah. Nya. Samantha ni. Kuyaw ning white Matukay. mura ka gabi jil ug upat ka patay kada gabi. Kada gabi upat ka patay ang gibidjil. Ayaw ko gana. Talag sarap ako mag-ilis. Siguro ba ako guess. Diyo ko mag-ilis kay ngano. Pag mag-ilis ko kanang, syempre paulit-ulit yung kanta ko kasi syempre pinamigay ko na yung lyric book ko eh. So hindi ko na alam ano yung mga kanta ko. Kalimutan ko na yung mga yung unsa ba to katong Mga most requested song. yeah. And I turn the back around. May mga Japanese pa ako nakalimutan ko na yun. Kaya lang kasi pagka loading. Sige, bye. Next. Alagay. Jomon Yos Sudiaka. Ayan, Jomon Yos Sudiaka. Ayan. Salamat, bye. At nagbabalik ikaw. Hello, hello. Balik. Good morning daw, Jomon Yos. Jomon Yos is from, right? From Texas din, di ba si Jomon Yos? I remember Jomon Yos is from, never mind. I forgot. Silingan. Basta Texas. Silingan. Merese ng Spectrum na. Yeah. Thank you, Spectrum. Spectrum din ako eh. Ay, parehas. Minsan magtuyok-tuyok. Lipong. Nagtuyok, lipong sila, tagam. Kanta na kaya pradita Spectrum. Risi. Kinsa man eh. Okay, Marisi. Ay, sa kajot. Mo ba ni? Patay. The Bluetooth device is ready to pair. Connected. The Bluetooth device is connected successfully. Oh, ayun. Oh. Connected na daw siya. Muna kung kuan backup. Tagam. Nagnganga. Sabi ni Joe Munoz, yes, Texas. Yung malapit sa Mexico, di ba, bay? Kalimut ko sa pangalan atong lugar. Uy. Kasi, Border. yeah, border. Hoy, kadaghang border sa Mexico. Dili lang ng Jordan na, oy. So, aka, special na. Dili lang, ikaw na basa ke, malibat akong mata ke. Ay man. Basahe. Huy, nag-watch Uy. day siya na to, oh. Yes, ma'am, usahay. Usahay na day. Napay peludo. Oo man nagbasa. Usahay na day. Nagpadala po ko sa iyong sulti. Usahay, paganuman. At Joe Munoz will move to Philippines soon. He loves balut, so he will reside in Philippines to eat more of balut.
Huy, lami ng bulot bay, basta labi nagnaay mata ang kuko. Penoy? Ay, balot Pinoy. Balot. Di na may Penoy. Asa man na balot o na ay Dili na Penoy? dili ba na balot ang Pinoy. Ang Pinoy is Pinoy. Ang balot is balot. Ang balot kay naay mata og kuko. Di ka na, Naibaliw. unsa man na ining balot Pinoy? Oh, balot or Pinoy. Duha ya Ang baligya balot, kay balot si Pinoy. Oh, balot or Pinoy, di ba? Kay ang Pinoy wala pa man to'y piso. Kay ang kung Pinoy ang pa iklog. yellow pa man to ang Pinoy pero gahi lang to siya mura to kang by Gisnin. Iklog. Iklog pa yun, iklog. Tapos pag Oh, kuan balot, nanay kuan. yeah. Nanay piso. Ayun. Ang tawag na ako sa husband ni Lynn. Anak, English, Gaya naman. English good. Pero madunggan. Ang tawag na ako sa Agok. lagay. Kasi, bakit lagay? Kasi minsan, na-meet ko yung asawa ni Lynn. Tinanong ko siya. Kasi sabi nung isang friend namin, nakakaintindi daw siya ng Bisaya. Kasi sabi ko, bay, kumusta ang imong lagay? Tapos sabi niya, okay pa man, ang lagay bay nagbitay. Kaya ang tawag sa kanya is lagay. Pero if you look at his face, puti. Kaya ano siya, white, gid ang features dahil. Pero maayo kay siya magbisaya. Maayo siya magbisaya. Di mailad. Di naman siya mailad. Maayo gid siya kanang lagay, kanang mga tanan kamao siya. Kamao siya. Tanan mga akong bana kay mao ra man iyang balaan. Pero si iyang bana is kamao tanan. Kausapin mo Mm. Bisaya alam niya. Yan, Mail. kaintindi yan. Makaintindi. Si Violin TV1. Pwede magbaba ng bahay host. Ibaba Yan. mo dyan. Baba, itaktak mo. Itaktak mo. Sino bang walang Mhm. jacket dyan? At isalta ang inyong mga kibot kasi para mataklan. Ala, si Violin TV na lagi ni jacket. Sino na pa jacket sa'yo? Baka na may nang lupad tapos yung gikuan, yung gihakop. Joke lang, Violin TV. Okay. Tingog no. Magbaba ka lang sana Ate Violin. Sige, Joke. naturutan na. Wala. Sino Joke. nga yung jacket? Joke. Sakit kay gutugnaw. Oy, ako katuon day. Joke lang. Kanta na nalik ka. Tuon ako sa Violin. Basig daklon ka tong dayon. Dakyo. O, sige. Eto, ano ba to? Okay. First time din to. Piskot. Wala. Impromptu tong ako. White flag spot. Time one. Ato ako. Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning. One love that is shared by two. I have found with you. Like a rose under the April snow, I was always certain love would grow. Di ako marunong masyado. Love ages and never agree, seldom seen by two. You and I will make each night a first. Every day a beginning. Speak rise and the dead is unrehearsed. They want inside us, 'cause we have the brightest love.
to shine as one. Morning glory in the night sun. Sun we've learned to sail above. Time won't change to meaning of one love, ageless and never, ever Ayun. First time song. Thank you. Lokohin ko sana si Lynn. Unsa man? Wala ako. Tulog na ako. Natulog ka? Nakatulog ka? Wala, konti lang. Okay. Evergreen pa, ano yun, evergreen mental cigarette. Di ba mo man siya? Ayun. Ay, bagong lyrics yun. Inaako kay lumang lyrics. Da, tagam. Lagi. First time. Hindi ko alam. Tagal ng kanta ng mama ko yun eh. Tingnan ko nga. Kantahin mo yung first time, Day. Kantahin. Katong first time. Coca-Cola ba? Sa may tuno ito. First time. Coca-Cola. Ang sa title. Sa kay Lilit. Okay, kunin mo din. Pero, Pangsamok raman ko. Pangsamok raman ko. big love shout out kay Sala. Uy, nauna ni comment na si Bailo noon. Bailin, pwede wala nang siyang comment. Ako na ba siya gidikitan? Wala nang ano na to siya ni paramdam na to siya kay naamag siya yun sa na siya premiere. Di ba? Dito mi nag-tour mi nga to sa Kambaylin. Kay basi musuko si Bailin. Okay, ang first time is ingon ano yan, ang first time dili lang ko kanta ning first time kay kuan. Dili naman ako first time. Second time. Ayaw. Ayaw mo first time. Second time. Ayaw kay kuan kanang basig na inan ni Oddo din na unya maupa to ilang pirmirong kaon mapas mo yung taon sila basta makadungog sila. Ayaw magtinarong. Magtinarong ko na niya. Okay. May galap shoutout sa among 130 million viewers. Salamat sa inyong pagtanaw sa amo nga si Kay wala pa nakakape. Day, sige na ka magtimplag kape kay para magluling hayaw kita ngadto sa esquina Guam. Kape or Milo? Milo, okay, Milo. Dali na magmaylo si Kay oy magbunakid na Bunakid. Okay. Lala. Kani ba kani wa ka kainom duman eh? Taas ang kata. Dili na ako ni ano. Oh. Ay kon kata. Yeah, I remember. Mo na siya. First time, first kiss. Oh, what feeling this is. Electricity flows with the very first kiss. Like a break in the clouds and the first ray of sun. I can feel it inside. Something new has begun, and it's taking control of my body and mind again. When I heard I love you for the very first time. For the very first time. Sige, bye.
'Cause love is love. Oh, what feeling is this? So mysterious yet so incredibly real. It's an trying to see. It's an open door, but you gotta reach out and you gotta explore. Even though you're not sure, take a moment and realize there is, and you know you're for the very first time. For the very first time. Baby, when I'm with you. Okay, bye. Ay, saan ka pupunta, Day? Ay, okay. Basig matulon ako microphone. Akong bunuton, Day. Magkakanta man to na ako, pero basta karon magpatala to sa andumanan sa sakay. At talaga ni siyang ipatelegrama, RCP. Taas ba itong kanta hati? Ah? Taas. Taas, kinahanglan mo tungtong ka, Day. Taas to siya. Ang akong Tungtong. hagdanan, to amo gud sa ano sa grahian niya, wala makuha dodong ba? Actually, Tungtong sa ingkuranan. kantaon niya to na ako, kantaon. Gikanta to na ako sa FB ba, one time. Di ba, nagtanaw ka to, okay? Or kung Oo. kanta ko to, pero pero kung naglingkod man ko good, unya lang, muyaka niya ko sunod. Yak, ano mo. Zora, kanta tayo. Nga, kisa mo buhat tayo. Sulisuran. Julisuron may nantaan eh. Justin Budi, pakpak. Daghag salamat sa inyong papakpak. Dagkay pareha lagi mo ka ng anggid lagi mo ka ng profile picture ni Isyong, no? Imuha lang diri dapit niya, ka Isyong diri dapit. Kuya Isyong? Oh. Kabilaan? Ayun si Siren Factory nagbabalik. Oo. Ala, si Plutarch. Oy, gising pa si Plutarch, oy. Hala, oy. Ala. Hala, nandiyan ka pa. Ano daw, first time ever I saw your face. Oh. Kay Roberta Flack. Kamao ka na? Kamao ka na ko? Di. For the first time, ever I saw your face. Ana? Kamao ko ana siya, Celine Dion. Ayan. Birahe. Biranta na. Told you I am weird from all the coffee. From Plutarch. First time. Plus 5 hours. Hala, Robin Beck, magyapon niya kung kita na eh. Yung English, gawin kong Bisaya. Pwede. Kantay sa dake niya. Mangis ako para makaabot ko ni katataak ni kanta. Manto gram. Misog naglingkod-lingkod lang yun. Kasi, babalik ako kasi ihi mo na ako para maabot ko yung Celine Dion kasi to eh. Ayun. Kuhay imong kuan kining hagdanan. Baka dadaan daw si Von Inday kagigising lang. Para mo abot ba? Di mo abot. Si Joe Munoz, no balot for joy. No balot for joy. Hala, gumising si Joe Munoz. Sorry if I don't answer fast enough. Huy, matulog ka na, Joe. Kailangan mo na takla, Joe? Ayun. Antahan ko. Ato sa kantahan na para makapahuway ako. Yan. Makadadaan Okay. Ay, ganun ka. Kasi, ako. Naglisod na ang lingkod. Tindog eh. Tindog eh. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin na hindi na
mega love shout out Divan Lapas and Vons Harley. Yan, umihi pa si host. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin natin di na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin ay magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di ba paliwanag ang nadarama? Handa ako sa walang hanggan, di ba asahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Anis Venture Official, hello. Naminaw pa. Salamat Don Vons Harley. Pagkanindot sa tingog sa kakanta. Salamat. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Di ka na nag-iisa sa hirap at ginhawa, iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Okay, there you go. That is ikaw. Galing. Ooh. Hello, shout out sa mga ano dyan. Si Vons Harley, si Annie Ventures Official, naapa, salamat. Si Diman Lapas, wala pa yung jacket, pero waton lang nato si host. Eh. Nangihi pa si host. Plutarch, yan, still here. Thank you so much, guys. We have 12 viewers in the house. Asa naman ka, Jocelyn? Salamat. Oh, ito na. Yeah. Okay, mga kagati. Okay. Shout out sa mga gising pa na nanonood sa amin. Thank you so much. Salamat sa mga nag-stay for 4 hours and 41 minutes. Yep, salamat sa mga nagsiga pa ang mga mata, nagtanaw sa amo. Og naminaw. Salamat. Meres. Ayun na. O yun. Kaon ko gunsa. Ay, hindi ka ako bulgur kay kuan. Burgo. And ako po ate, walay jacket si Diman Lapas and naa si Von Harley. Super late na ako. Ayun. Ay, hello, Mega Love. Mega Love. Mega love. Mega Love, Inday. Inday, migahi na. Ayun. Migahi na giday. Tesa na ha. Ayun. Sige ko, te, pero. Shout out daw po sa Diman Lapas. Napapractice kasi ako, day. Sino ba ito, Jack? Ay, si Diman Lapas. Diman Lapas! Ay, naalala ko kasal ko. Wait, ayan. Mabuti naman. Chere, matulog ka na dyan, Chere. Kasi wala na. May mga asawa pala to dito, mga tao dito.
Vons Harley, Day Mary. Sabi niya, I miss you, the Mary. Ay, napangihi dahil. Nangihi ko dahil niya. Nikuha ko og mansana. Isa naman, mansana. Burger og Nutriban. Yun. Yeah. Mo to Yan, pagkaan mo sa elementary. mga unsa na nga na day? Underweight. Underweight. Tagaan og bulgur og kwansa. Nung araw, hindi ako nag-qualify kasi overweight ako. Burger Nutriban, mo Nutriban. Hindi ako nag-qualify. But yeah, ito, first time ever I saw your face. Okay. And I'm Mary. Sanay. Inom sa ko pa kasi matukaan ko sa mansana. Oo, inom sa uy. Kaso yung katalo, silindiyon ba yun na do? Nya, unsa na ko doon? Alas 4 na biro sa kadawon. Alas 4 na nga, alas 5. Walang tulugan. Walang tulugan. Pagising sa akong amo nga, kuan, yung amo na ko na isa, ay patay. Atay ko ka. Bala sila. Padalhi po kuan na imong gipadalang kape ni Plutarch. Oy, grabe Plutarch. Oy, wala tugtulog. Hindi na natutulog. Grabe na si Plutarch. Hala, ginhawag lalum. Star FM. You're listening to KTV Entertainment Channel. Oy. Ayun. KTV daw. First time ever I saw your face, thought the sun rose in your eyes, and the moon, the stars were the gifts you gave to the dawn, and the empty sky, my love. The first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move through my head like the trembling heart of the captive bird that was there in my command, my love. The first time ever I lay with you, felt your heart so close to mine, like trembling heart, my love. The first time ever I saw
Your face, your face, your face, Kalma. Uy, Ayun! Kuy, Ginoo. Bawat akong balhibo. Uy, basta makaihi ka, yung naanak yun ang mga resulta. Kuy, Ginoo. Mga balhibo sa taas o sa ubos. salamat Nalindog. for singing that song from Plutarch. Wow, thank you for singing. Siren Factory. Kinigwal, nagkuskus sa nilabhan. Ayun, tama. Pampagan. Siren Factory. Pampagana. Merece, merece, merece. Merece. Si Merece. Pinaghandaan ko talaga yung kantang yon kasi Dako. Hey, nandito si Dako kag Bangag. Alam mo ang Ay. sagot. Sandali, lagay ko na jacket si Dako kag Bangag kasi may sagot ako dito sa kanya. Dali lang. Kadiyot lang ka. Kajot kabay. Kadot. May jacket na si Dako kag Bangag. Alam mo, may sagot ako kay Dako kag kanina kasi, nandun ako kay Dayang Loveless kanina. Yan. Nandun ako kay Dayang Loveless kanina. Tapos nakita ko si Dako kag Bangag, sabi. Kag Bangag. Tapos alam mo, parang na-hurt ako. Na-hurt ko, day. Hindi naman Dako yung bangag ko kasi yung mga anak ko naman, C-section yun sila, kaya malit ang bangag ko. Kaya bakit kaya natamaan ako? So sabi ko sa kanya, Dako kog bangag kay gamay kag luso. Joke ra ba? Joke ra ba natok ang orange ba? Kang orange ba? Sige, nagpanikad. Ayan. So, ano na po tayo? Ayan. 4 hours and 50 minutes. So, maybe let's do 2 more songs. Yan. Okay. Plutarch, thank you so much. Pakihalik naman kay ako si Kate for me sa noo, tapos sabihin mo, first time ever I saw your face. Yeah. I felt the moon. Tapos sabihin sa'yo ni ako si Kate, wa, yung mukha ko parang moon? Joke ra ba? Joke ra ba? Sabihin mo kay ako si Kate, thank you. Yan, Vons Harley, makanta tag Bisaya. Paborito ni Vons Harley mga Bisaya na eh. Bisaya songs. Dalawang Bisaya songs. I'll sing one, yung Duyog. Tapos ikaw sa isa. Duyog. Alam ko Bisaya ang kanta, guro. Okay. Wala na kay Bisaya na kanta? Bisaya. Katulad ko ilong eh. Ngita ta ha. Sorry, is ASMR. Balay ni Mayang. Sabi ni Plutarch, lol, I have done that already, bro. Hello, si bro ha, with the blonde hair. Sige, maglasog sa kuan muuna kog naog tiya kay murag gigutom na ko na. Manihapon na mga ta ko mamahaw pa ko. Mamahaw ka. Okay, sige, pamahaw dito niya. Atangan ka na ko dito sa Kang Oo. Bisaya. Oo. Last 2 song na ko ako na ning idiretso niya. Kaya diretso na Okay. ta. Diretso na na. Okay. Ladies and gentlemen, please welcome is Kane Sala. Hindi ako dali sa balay. Kay gimingaw na ko nimo gamay. Ayaw na pagdugay-dugay, pagdali nag-anhikay. Ganahan ko kitang
duha diri mo pakuhay. Nagsakit ang akong tukay, ikaw ra ang hinungdan. Makahilag sa kudahan, akong kasing-kasing imong gikawan. Di ako diri sa balay, kay gimingaw ako nimo kamay. Ayaw na pagdugay-dugay, pagdalinak ang hikay. Ganahan ko kitang duha dili mo kahuay. Ganahan ko kitang duha diri mo kahuay. La 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 Ayaw kong pamuwata, nagluha kong mga mata, busahin na lang unta, kitang duha o kita na. Anhian ako sa inyong balay, maglabing-labing lang kanunay. Ihatag ko kanimo ang imong kalipay, may gasot, mura o kamay among ato, bisag gianay, murag atong gumana, dili mamatay. Oh, tidak mamatay. Sunday morning rain is falling, still some cover, share some skin. Clouds are shrouding us the moment unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But they just get so crazy, living life gets hard to do. I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it will lead me back to you. That someday it will lead me back to you. Then baby, all I need in darkness, she is all I see. Come on, rest your bones with me. Driving home on Sunday morning, and I never want to live. Finger trace your every outline. Oh yeah, yeah. Paint a picture with my hand. Back and forth we sway like branches in the sun. Change the weather till together when it rains. Then baby, all I need in darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. I'm driving slow on Sunday morning, and I never want to live. Thank you sa mga 12 viewers ni ni Inday Marie TV. And sana nag-enjoy kayo guys. And
We will end by, I guess, by 5 hours, but we will move to another channel. Manguan mi dito ni Design One TV. Absolutely. Yes. But things get so crazy, living life gets hard to do. I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it will lead me back to you. That someday it will lead me back to you. Then maybe all I need in darkness she is so I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want. Driving home on Sunday morning, and I never want. Driving slow on Sunday morning, and I never want to live. Thank you. Galing. Ayan. Pwede. Yes, it's a Sunday morning in the Philippines, right? Tama day. Saturday. Tama. Saturday pa day. Saturday. 6:30. It's a Saturday morning in the Philippines and good morning everyone. Ayan, this is Good morning. Inday Marriage. Evening in the Philippines. Oh, it's evening na day. Ay, it's evening day in the Philippines. Oh, good Evening evening. sa Philippines. 6:20, 6:30. 6:30. Uy, laki. Correct. Kaya pala na straight yung buhok mo, Kay. Ano naman? Kasi 6:20 na ng hapon, kailangan mo na plansyahin yung buhok mo. Oh, na-expire na. Turn. Alright. Salamat mo. Una kog naod. Before everything, Alright. okay, pagkita ta later, okay? Mm. Kita sa mata. And ayan, enjoy kayo Salamat 12 years. Okay, thank you so much. Yeah. Salamat. Ate Jocelyn, thank you sa mga jam and sa Salamat. mga viewers ng Infirmary TV. Enjoy. Bye, te. Salamat, te. Yes, we'll see you again sa atong Grand LS, You and Me, Against the World. See you. Ayun. Okay. Ay, Mary. Ano na? Unsa man Magsagot. mukanta pa Ambot. kag isa song? Isa kan baliling ambot kung marunong ko. Kung marunong ko direksyon. Yeah, let's give it away. Bisaya. Yeah, let's give it away for Lynn. Ayan. Okay. Thank you. Langga Bonds Harley, I appreciate you na after you wake up early in the morning, you got the guts to listen. Tagak! Amo kanta. Wala. Wala. Ayun. Asan na rin po na? Ako na wala. Ay, magsalang. Tigas ka sa putik na may payo, sa kasing-kasing ko panganduyo. Pelas ka na angay gid ang kuno. Tila nga baliling, ay nauna, baliling, layo-layo. Singitang kay baliling, si Buto. Singit ni Baliling o yun. Bangka muna baliling, matuyo. Puro ka baliling, panganlayo. Ibang version to ah. Kay dako mang Kung ikaw baliling ay mawala, kung
ikaw baliling di ko makita. Gugma ko baliling magahula. Taliwala ning lawod na luha. Naman says dako kag bangag. Oh, sige, go. Tila nga baliling layo-layo. Singgit kay baliling nga sibuto. Salamat sa pagkita. Dako bangag. Pangkamula baliling matuyo. Ay, dako bangag. Moni na ko. Ay, pwede na. Ulol ka baliling pangandoy. Ulol ka baliling pangandoy. Pwede ko at. Ayun, si Baliling daw. Namaling. Mega love shout out. Dako kag bangag. Dako ang bangag kay gamay man kag buli. Mega love Salamat sa tanan. Kwendi, I know that's you. Yung 100 mo, tsaka yung 50 trillions mo na pinapalipad, pwede mo na ipalipad yan kay monetize naman ko. Tama. Tawa kasi ako to kay Kwendi kasi, good night, Plutarch Molinlavi. I best get to bed. Good night, crush. Inday Mary TV, Baby Bear, Vons Harley, Jocelyn Cardos, Kay Sala. Good morning, everyone. Good night, Plutarch. Good morning, Plutarch. Make sure you kiss ako si Kay, right? On the forehead. Ganon. And Salamat kayo, Inday Mary. Sunod-sunod ako sa inyo. daghang salamat, Lynn. Thank you so much. Hindi Apox, natawa si Apox. Oy, hi, Inday Mary, if may laman ng Gcash ko, why not coconut atong sudlan imo? Hala na pa, super sticker pag si Plutarch. Thank you, Plutarch. OMG. Lo, wala, ayan na, sample na yan ha, dako kag bangag, ganyan, magpa Gcash, yan. Wow, hello, Miming. Ayan, Miming kasi ang pinadala ni, Miming. Hello, Miming. Meow. Meow. Yan si Miming. Ming! Ming! Toko. Salamat! Salamat sa mga nanood. Ayan, kana magpalupad na siya. Yes, ating Plutarch Molonlavi, good morning, Mama Bear and Mommy Bear. Vons Harley, daghang salamat. If ganahan pa kang maminaw, mag-move ko nga to sa kang Design One TV. Nag-promise manggod ko sa iyaha nga magpunta ko sa iyang Grand LS. Yeah, I almost forgot. So Home Cooking Food Lovers was here. And na-remind siya sa tuwa. Thank you so much po sa mga nagpa-BG na. Pasensya na mo sa kong performance tonight, tomorrow, to morning. Tonight o morning. Ayan. To morning kay Koan kanang medyo I wasn't feeling so good, but salamat sa inyong company. Ayan. Kay Sala, thank you so much. I appreciate your kanang Koan diri and Cherry and Sogabo. Also the Tribo Wakwak, daghang salamat. Ayun daw, day, si Vons Harley. Sino si Vons Harley daw? I don't think I should have a join button, but we'll see kasi hindi ko pa alam kung ano yan yung mga yan na yan. Basta ang alam ko lang is kakanta ako and kakanta. Yan. Hala, kanta. Mga burn katong, di ba katuman ng ano bay? Katuman ng burn nga. I want you to burn. Yung ba yun? Maoban na siya. Burn. Oh, but me baby like the candle in the night. Yung ba yun? Hindi ba na sa Tina Arena? Kanang kuan, itry na ko lang ga kung kamao ko ana lang ga kay. I don't know kung kasama lang ang inyo ako mag-join button mo na ako na may libreng kape. Tagaan mapalibre lang kog kape, join button, libreng kape. Oo, ayan. Ay, ganun. O sige, ato ta dito sa kang Design One TV kay ganyan akong lagi hulat dito. Ayan, ako magipin dako bangag. Ato ta dito. Hala, gitagaan kog 1 million, bukanta na kog burn.
Og yung kanta kog burn kay para ni ano dakog bangag siya kay unsa na dako na yung bangag. Lyrics. Ayun, meresi. And this is going to Okay. be our last Okay, song. Inday. Last Nay. song na ni mo, Day. Oh. Oh, Process last song so na nila easy. I Langga. can manage my claim all. Okay, mag-out na ko, Day. Salamat. Salamat sa ayo, Day. Salamat sa tanan. Those who are Day, daghan jud kay salamat Day. Next time we're going to jam with Eden Pancit. Ayan. Oh. And I hope to see you guys at Design One TV. The link ni Design One TV is pinned up there sa ako ang chat sana siya chat box. Ayan. Adto ko dito sundon tikay. Ayan, sige. Let me sing this song for Dakog Bangag. Ayan, Dakog Bangag para sa imuha ni. Mao ba ni? Do you wanna be a poet? Then write. Do you wanna be an actor? Then write. Do you wanna be a soldier? Fight for love. Do you wanna travel the world? Do you wanna be a diver for pearls or climb a mountain, touch the clouds above? Be anyone you want to, bring to life your fantasy. I want something in return. I want you to burn for me, baby, like a candle in my life. Oh, burn for me, burn for me. Are you gonna be glamour and deal? Are you gonna be a doctor and heal? Go to heaven, touch God's face. Are you gonna be a dreamer who sleeps? Are you gonna be a sinner who weeps? Or an angel on the grave? I've laid out on your pentacles, offer up my heart and soul, but in return, I want you to burn for me, baby, like a candle in my life. Oh, burn for me, burn for me. Whoa. I want you to burn, baby. Love for me, cry for me, pray for me, love for me, never be done for me. I
na di ay ito. Mauna na ito. Akala. Ay, ala. Ala, kalain na ning I have karaoke. tried. Mo ano man dayon siya, mo ads man na siya. Huy, na-ending na di ito. Minako, meron pa yun. Musyagit pa unta ko. Pero, na-ending naman di ay, okay. Daghang salamat dako kag bangag. I-regards ko sa imong bangag nga dako langga. Na, charet. Okay. Thank you so much sa inyong lahat. We'll see you sa kay kasi na Design One TV. Yes. So mga to ko dito kadiyot lang mag ano lang ko kay nag-yes man ko good. Yeah. Merese. Thank you so much. Bye-bye. Maayong adlaw sa inyong tanan. Thank you so much kay Vons Harley for waking up and listening to Inday Mary TV. Yan. Salamat Day Mary Vons Harley. Bye. We'll see you again. Dagan salamat sa nagpakulay di ay.